ambe kisi foli ke kata shahidu kelen kelen na bele jelema shahidu munu ye yan soro ani munu ma yan soro ani munu fana wakati nata konona na obena ala ka kuma soro kata adola o asoro an yɛrɛ dɔw sara kuma ibe tabi ni kuma bilara fiɲɛ fɛ dɔrɔn a ko ne Allahu bina diɲɛw sɔgɔ ɲɔgɔn na ka niw bɛɛ kafo
yɔrɔ kelen suratul takwir alquran sura bishegin kelen aya kono o wagati de filɛ nin ye ni u bɛɛ sɔgɔlen don ɲɔgɔn na ni e kɛra ne teri ye e terikɛ bɛ kɛ ne terikɛ o fana terikɛ bɛ kɛ ne terikɛ o fana terikɛ bɛ kɛ ne terikɛ ye ni Facebook réseau social mais a bɛɛ bɛ sɔgɔ point kelen de la quoi ni u wele ko anka boot a ye 40 mais ko o so ka fɛgɛ dɛ les réseaux sociaux a so ka fɛgɛ kosɛbɛ mais a bɛɛ bɛ daminɛ point kelen de la ni nalo bɛ fɛ ka a ka so da a bɛ point kelen de bila fɔlɔ o point a b'o kɛ ka a koli ni point a b'a gulon ka kɛ so baraba ye mais ni magara la a ka fɛgɛ quoi mais a bɛɛ ju ye point kelen de ye o de ye ka fɛn bɛɛ sɔgɔ hali antenne parabolique ninnu a façon de don an ka boot a ko diɲɛw bɛna sɔgɔ ɲɔgɔn na suratul takwir kɔnɔ a ko ni u sɔgɔra ɲɔgɔn na ko aw ka fosi tɛ dogo ɲɔgɔn na bilen kabako donc o de kosɔn n'an bɛ foli kɛ an tɛ a dan i n'a fɔ yan ayi a bɛ taa de parce que an ka sahidu bɛ yen an ka foli b'o ye kosɛbɛ jigiba ninnu madu jigiba ani daw ninnu u bɛ to ka an ka jaw ta u b'a bila fiɲɛ fɛ bɔlɔlɔ fɛ a bɛ taa an ka kuma ninnu bɛ bila whatsapp fɛ a bɛ taa mɔgɔw sɔgɔra ɲɔgɔn na laseli nin bɛ taa yɔrɔ la e sen ma se yɔrɔ min na bi an bɛ babu bɔ a kan n'a ye ala ja tumana min kira ye mission ni ye mission gɛlɛmanba a ko non ko a to ten ko n bɛna a doni ta a girima a doni n b'a a bɔ i kɔ kan ne ala bɛ mission nin kɛ wala an bɛ bɛɛ lajɛlen fo aw minnu ye yan sɔrɔ an bɛ aw fo ni kisi foli ye salamun alaikum salamun alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jamakulu de don minnu seriyalen don ni kutubu rabbana amana bima anzalta wa tabana rasula fa'tubna ربنا تقبل منا آمين يا ربي ربنا تقبل منا لك من آية كلنا كبو على كجافي بلبل باين كوننا القرآن الكريم القرآن سورة 7 آية بدروني 7 بدروني آية 7 سورة أنتي على بما أندارا إيه على لا أن لمن يرني إيه أن صنع إيه على يب من أساسا أو صنع بكانغ سيجفن دوكا iye kitabu munun jigi kana amade anzalta anya dania sigo kitabu wattaba ana rasul an tugura kirain ko Muhammad Lamin faqtubuna ma shahidina an to ko flen ye e kan to ko fara mugo kan munun shirera o mak shahidu huwa shahid wa ni ikra shahidu yebe dambe ko ede limane jonye ko والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ako Muhammad Lamin limana jonde mogo munun dara kitabu la kitabu mun jigina ka bo ala fede o kitabu kadi Muhammadu ma wa nunzilu minal qur'an ako limani ya bina sigi limani ya jon yere o de baro fora iye adamina na Qur'an sura 7 aya bidru ani aya 7 abina kuma ni glon Qur'an sura fla al suratul bakara aya nani aya turu abe kuma ni glon ye ako limana jonde mogo ye munun limana lendo kitabu la mun bora ala yoro ka jigi ka di Muhammadun rasulullah unzila ilayka ako o kofe o ka limana ya sigilendo wama unzila min qablika o limana lendo ni kitabu fana ye munun jigina ka kon Muhammadu tanya o kitabu ne jume
Quran sura saba aya saba nazala alaykal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzala tawrata wal injila. ako tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Muhammad lamine Allah ye kitabu jigi e kan ni tiɲɛ jati kitabu filɛ ma di Muhammad ma dɛ Bugari mun b'u bolo lakadari mun b'u bolo ala kira ka kitabu tɛ dɛ n'a ma kan tiɲɛ yɛrɛ de tɛ ako kitabu jigina e Muhammad kan dala ni tiɲɛ jati ye mais kitabu ni jigina ka dɔ de sɔrɔ a ɲɛ e ta in fana nana ko de tiɲɛ tigiya mun tun jigina ka kɔn e ta ni ɲɛ o ye jumɛn wa anzala tawrata wal injila yaye ko tawrata tun jigina ka kɔn e ta ɲɛ linjila fana tun jigina ka Korana sura 7 aya 7 kitabu 7 Allahu akbar a y'o de fɔ Korana sura 2 kɔnɔna na a ko limana jɔw de mɔgɔ ye minnu limanalen don ni e ta nin ye o tilala ka limaniya ni kitabu ye minnu jigina ka kɔn e ta ɲɛ wa bil akhirati olu tigilamɔgɔw de ye mɔgɔ ye minnu dɛngɛnɛlen don kiyama ko la ali kana se ko kuma na dɛ wa ulaika ala hudan min ko wa a aya 5 ko n'i bɛ mɔgɔ dɔn mun bɛ a tigi ala ka kanda sira kan o tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛ o ye mɔgɔw de minnu dara kitabu la mun jigina kira kan ani minnu jigina ka kɔn ko olu de bɛ o tigi ala ka kanda sira kan o m'a fɔ ko idina siratal mustaqima ala an kanda i kan bila sira kan mun tilen don ala i kan kanda ka bila sira kan mun tilen don Kuran sura fɔlɔ aya 6 a filɛ nin ye a ko pour que e k'o sɔrɔ ala ka kanda i k'o sɔrɔ ko zalikal kitabu de filɛ nin ye la raiba fihi hudan lil muttaqina Kuran sura 2 aya 2 suratul baqara Allahu akbar a ko kitabu nin siga-sigana tɛ ale kɔnɔna na min e ye kuma o kuma mun t'a kɔnɔna na i man kan tɛ ka siga a la Bugari kɔnɔna na i bɛ Bugari ta i bɛ siga a yɔrɔ dɔ la Muwatta Maliki i b'a ta i bɛ siga a yɔrɔ dɔ la parce que olu yɛrɛ de ko ten ko dayifu b'a kɔnɔna na an m'a fɔ dɛ ko kuma lafulen bɛ Bugari ka kitabu kɔnɔna na kuma lafulen bɛ Muwatta Maliki ka kitabu kɔnɔna na kuma lafulen bɛ Lagadari ka kitabu kɔnɔna na ala dun ko kiramɔgɔ nin ye tiɲɛtigi ye n'a ye mun fɔ i ye i b'a fɔ kalu samina wa atana ɲamɛ b'a wa waleya Kuran sura 24 aya 51 kuma dun yera ko kira ka kuma do e nana siga o kuma na ko ye dayifu ye i t'a tiɲɛna bi i halakira karamɔgɔ kɛ ni si tɛ ala kira ka kuma ye ala kira ka kuma de filɛ nin ye a ko ni i bɛ mɔgɔw ɲini minnu b'u tigi ala ka kanda sira kan ko yɔrɔjan ko tɛ dɛ ko o ye mɔgɔw de minnu limanalen don kitabu la mun jigina ala kira kan ani kitabu minnu jigina ka kɔn ala kira t'a ɲɛ olu de bɛ o tigi ala ka kanda sira kan wa ko olu de ye niyɔrɔ mɔgɔ kisilenw shahidu a kan banba Kuranu na dɛ an kɛra kɔrɔnatigi dɔrɔn t'a ɲɛ dɛ i b'a dayɛlɛ i b'a kɔnɔ kuma minɛ i b'a a waleya o cogoya la o kɔfɛ ni tarata fɔra i ye kana fɔ nin tɛ an ka kitabu ye kana fɔ nin dati tɛmɛna a fɔ ko a tarata de ko ten wa n'a ko i b'a fɔ kalu samina wa atana i y'a mɛn i sɔnna suratul baqara aya 100 i libéralen don olu ka kitabu la kitabu minnu jigina ka kɔn kitabu ninnu ye tiɲɛ ye tarata ye tiɲɛ ye linjila ye tiɲɛ ye linjilatigi fana kan ka limaniya ni tarata ani Kuranu ye a man kan tɛ ka ban ala ka kuma dɔ ma ko ala ka kuma tɛ nin ye n'i kɛra tarata tigi ye fana i man kan tɛ ka ban Kuranu ani linjili ma parce que nin bɛɛ ye chaîne kelen de ye ka aw kɛ manto ye aw ye muminiw ye anw ye muminiw ye nasaraw bɛ o ye nabila Isa nɔfɛtɔ mɔgɔ ye Kuranu sura 61 aya 14 yahudiw bɛ o ye nabila Musa nɔfɛtɔ mɔgɔ ye tarata ka sira kan Kuranu sura 32 suratu sajida aya 23 anw ye muminiw ye an minnu ko an bɛ Muhammad Lamine nɔfɛ ni Kurana ka sira ye Kuranu sura 8 Kuranu suratul Anfal aya 64 an bɛ ala fo ka ala barika da an bɛ babu ta wagati bi ka surunya dɔɔni sisan bi babu an bɛna boli kira ka sana yɛlɛ kan Allahu akbar nin kalo bɛ wele ko u y'a wele ko Rajab an b'a fɔ ala ko Rajab dɛ tɔgɔ de don u y'a da a la ni u bɛ a dɔn ni nin kalo ye mais problème yɛrɛ nana kɛ mun ye o kalo ni lahɔrɔma kalo ye
ala mo kuma centigiya Allahu akbar. Quran sura bisaba ani Quran sura kono ta bisaba ni woro ibota amba ke chugo mena ni ata doro ibe temena ifana inna iddata shuhuri inda Allahi 12 shahran fi kitabillahi. ako ko ale ala yoro kalo jateda depuis sangolo ani duguma kolo dana oye ta ani flaye kabla Kitabu kono. gafe kono nana gafe jume depuis bal huwa qur'anul Majidun Fi- fi lawhin mahfuz. fi lahul mahfuz Suratul Buruj. suratul buruj Quran sura bisike ani Duru aya mugan kile mugan fila. Allahu akbar. ka sɛbɛn ka bila kɔnɔna kɔnɔ ka sɛbɛn ka bila Allah yɛrɛ kɛrɛfɛ. ala yɛrɛ kɛrɛfɛ lahul mahfuzin ni ti lahul mahfuzin dɔ tabali de don o bɛ to ka a ma ladege quoi ni tabali o bɛ tabali dɔ dilan ka a sen kɛ ka kɔnɔna d'a kan a bɛ to k'a ye o bɛ a sen balamini tan o bɛ kɔnɔna d'a sanfɛ o bɛ ka ladege de kɛ tabali dɔ de don lahul mahfuzin a bɛ ala fɛ yen tableau de don fɛn bɛɛ sɛbɛnnen bɛ a kan Allahu akbar. wa k'a tanganen don han Fi lawhin mahfuz. a kandalen don surutul buruji kɔnɔna na a sina ka buruji yɛrɛ kɛ a titiri ye kabako de don dɛ e bɛ buruji dɔn i tɛ buruji dɔn lolo siraw de don lolo kuluw de don lolo kulu de bɛ wele buruji Allahu akbar. a kandalen don o de kosɔn a ko jinɛw bɛ taa sanfɛ n'u taara sanfɛ an b'a a keru ni lolow ye suratul mulku kabako a tɛna an da don a la Ayi fiyewu. a ko Muhammad Lamin kitabu ni kɔnɔna na a sɛbɛnnen de ka bila kalo ye 12 de ale ala yɔrɔ Yawma kalaka samawati wal arda. tumana mina sangolo depuis sangolo ani dugumakolo Dan wagati. dan wagati Minha arba'atu hurumun. ko nka naani bɛ a la O ye lahɔrɔma ye kalo ye. mun ye lahɔrɔma kalo ye usaz tɛmɛna ye Le nombre de mois auprès de Dieu est de 12. Dans la prescription de Dieu, les jours où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Allahu akbar. o kalo lahɔrɔma naani nin a ko kalo jateda ye 12 ye a m'a fɔ ko nin kalo ye nin ye nin kalo ye nin ye nin kalo ye kalo jateda ye 12 de a ko kalo nin a jateda 12 o de bɛ san d'i ma suratul Yunus aya duuru Kuran sura 10 aya duuru a ko kalo filɛ tile filɛ nin ye k'a kɛ nɔrɔmafɛn ani yelemafɛnw ye ko ne y'o di aw ma k'a kɛ jatemafɛn ye walasa aw ka san jate dɔn n'a ye ani wagati jate san jate 12 o de ye san kelen ye san kelen o san kelen an bɛ jate kurakuraya ka taa ni 12 sɔrɔla an b'a kɛ san 2 ye a b'o cogoya de la ka taa les 12 mois de l'année maintenant n'i y'a mɛn décembre n'i y'a mɛn janvier o ye anw yɛrɛ ka tɔgɔ dalen ye walasa an ka a fɔ ko nin kalo tɔgɔ ye nin ye n'o tɛ jate de don jate in de c'est le plus important a tɔ ye kuma wɛrɛw de ye maintenant naani nin a ko lahɔrɔma kalo ninnu ko a ɲɛdɔnnen don Allahu akbar. a ye fɔ yɔrɔ ko kalo ninnu dɔnnen don lahɔrɔma kalo dɔnnen don ka ban Ma'lumatun. suratul baka Bakara kɔnɔ aya kɛmɛ duuru. han Aya kɛmɛ aya bi seegin aya duuru. a ye kɛmɛ Kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani wolonfila. lahɔrɔma kalo ninnu dɔnnen don Alhaji asharun ma'lumatun. o bɛ yɔrɔ jumɛn A bɛ kuranɛ sura fila suratul bakara aya kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ni wolonfila. a ye kɛmɛ 90 Ani wolonfila. Alhaji asharun ma'lumatun. kalo ni Kalo dɔɔnin. a dɔnnen don quoi lahɔrɔma kalo ninnu dɔnnen don a ko lahɔrɔma kalo ninnu dɔnnen don a bɛna kalo dɔw de ɲɛfɔ i ye kuranɛ kɔnɔna na ala ka baaraba dɔ bɛ kɛ a kɔnɔna na ala ka baara in de bɛ ko in kɛ kalo in kɛ lahɔrɔma ye kuturu kalo kuturu bɛɛ a ko hiji y'a a dɔ ye quoi hiji ti kalo tɔgɔ ye dɛ haji kalo tɔgɔ tɛ dɛ mais n'i y'a nɔrɔ kalo tɔgɔ la walasa e ka kalo nin dɔn kalo nin comme a dɔnnen don ka ban k'a jate dɔnnen don mɔgɔw fɛ dɛ nin ti hiji kalo ye e delila ka mɛn wa Aya kɛmɛ bi kɔnɔntɔn ani wolonfila. hiji kalo tɛ nin kalo nin ye aw delila ka mɛn sunkalo kalo tɛ nin kalo ye kalo dɔ in de don aw delila ka mɛn Ayi. ala ko a jate da ne y'a ladɔnniya déjà adamadenw fɛ ka ban donc
lahoroma kalo ako hiji ya doye ko munde kalo ni ke lahoroma ye ko ne Allah ka bara de be ke a kalo kono nana abe taye abe ala ka so munu abe safa ni marwa o ke abe ala ko suma o ke o kalo be abe kantikali ke ne ala ye aba kungolo wu didi ako o wakati ka kana awira kun tonyo be ne Allah o kalo nunu ne ala yoro kalo nunu la horma kalo e no aw fana ka kalo nunu gashi shigi akana jurumula ko o ke ako ka kon hiji kalo nye a aya keme bi kono toni woro suratul baqara kelen kono nana ko umra be ke ka kon onye o fana kalo fana yayi kalo mumbe ka kon hiji kalo nye ko fana umra ke wakati umra e fen jume yi ko ne ala ka bato bilibili ba do de o fana ye la horma kalo de abe ibita ye ebe ala ko suma o ke maka safani marwa nunu ani alkaba yara ebe ni ke fla sorola ako suratul baqara kelen kono aya keme bishegi ani duru ako kalo do fle ni ye shahru ramadan allazi unzila fi ramadan kalo ramadan te kalo to yede ay ramadan de dakan wala saka kalo ni do nay ramadan shahru de kalo ako ko o kalo kon nana ka su ne au blasun de la Allahu akbar. otawa ako ne Allah ye au blasun de la o wakati be o kalo o kera la horma o joli saba shahida minkum shahra falyasumhu ako o kofe ne ala be kalo do di awma aw be nyogon assemblée générale annuelle o do wele shura o tawa shura dala jereb assemblée générale annuelle nyogonye baw mu be ke kalo mun kono nana sankumbela o tawa wala saka évaluation ke aw ka ko munu nyena san temene ani abu fe ka ko munu boloda sankura aka hakile fali ke o de wele shura Allah ka nyogon dala jere ka o bara o ke kalo be kono nana projet mun baw bolo aba adama dakene kan asalo projet ninde nyena ni manye nyinanta amba fe ka kete amba ke ni soro jume ye ani fere jume o hakilna fali o de nana Qur'an sura binani alifla ay bisabani shege ay mun ko والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وأمروا shura الشورى ubita utigi ala ka wele kan jabi ala an wele kana jumema Qur'an sura shege aya aya nani ako mo lamin ala na ka kiraye aw wele aw aina ne alama aina kirabena mina passe kira fe ka aw wele ko Allahu akbar. ako ko aw wele ka munde di aw ma walma ka munde fo aw nyana لما يوهي mina nga kuma kan fo aw ye mumbe nyana maya fambali di aw ma Allahu akbar. aina abiko defo ako mo munu ye suratul 6 sura kafoka adama dew nana ko adama dew nana unana kasinga sura yereke shura ko bo ashura ni ko o dala jere ko mo de dun ko munu ye o tike alaka wele jabi وأمرهم شورى بينهم obeseli sigi ko fe don وأقاموا الصلاة obeseli jo وأمرهم شورى بينهم wa obinyogo yo ke ومما رزقناهم ينفقون yaye kuma ni nana ala yu gasige na fulu munna o ba do ala ka sira kono nan o wakati ube dala jere ke ka nyogo ye o kalo ye la horoma kalo ye ko Allahu akbar. o joli nani rajaba kalo ma fo yena la horoma kalo munde ni kalo ke la horoma Allahu akbar. ala ka kuma na ay o ka nya fo munde be ke تسيو Ala mun fala. ala ye munde fo ni kalo kono ni ke ga munke
sun taara ka di Ramadan kalo de ma. Allahu akbar. Nafila sun tɛ yen. fiyewu ayi nafila seli bɛ yen mais nafila sun tɛ yen. wa mina layli fatahajjad bihi nafilatan laka Kurani sura 17 suratul Isra yi aya 70 ni aya kɔnɔ a ko su wagati su fan k'a ka sun fan ta walasa ka nafila seli kɛ Ala ye. Nafila bɛ seli la mais nafila a tɛ sun na. Kalo wɛrɛ tɛ yen k'i ka sun quoi. Kalo wɛrɛ tɛ yen ko n'i bɛ se ka sun quoi ayi sun dira ka bɛn kalo kelen pewu de ma. Allahu akbar. O kɔfɛ kalo sun nana yɔrɔ yɔrɔ a nana k'i ka kataw dɔ kɛ i n'a fɔ misali mɔgɔ minnu bɛ kali n'u bɛ fɛ ka kalikan wuli Ala bɛ u bila Kurani sura 5 aya 89 k'u ka misikina tan balo walima u k'u fɛrɛ bɔ walima u ka jɔn kan hɔrɔnya ni o se tɛ u ye k'u ka tile 3 sun walasa Ala ka yafa u ma. Allahu akbar. Mais k'a fɔ ko i bɛ sin ka sun ten ten sun tɛ yen. I yɛrɛ ma ten ko baraji ɲini su baraji tɛ sun na dɛ. Ayi baraji tɛ sun na baraji tɛ seli la. Allahu akbar. N'i ma seli i bɛ bo kɛ. jɛlen don Kana se ka kuma na dɛ. Ala ko wajibi bilen de don seli ye wajibi de baraji t'a la dɛ. Ka baara ji di o ye ɲumanya kɛ yatimɛ la. Ni ye dɔrɔmɛ 1 kɛ a b'a kɛ 10 ye a y'a ji di Kurani sura 6 aya 100 aya 60. Baara ji di baraji ne ye ɲuman kɛ mɔgɔ ka ɲɛsin adamaden ma i mɔgɔ ɲɔgɔn ma baara ɲuman n'i y'a kɛ i mɔgɔ ɲɔgɔn ma o de bɛ wele baara ji ka baara ji di mais n'i ye i mɔgɔ ɲɔgɔn tɔɲɔ o de bɛ wele jurumu mais seli ani sun ani jaka o ye wajibi bilen de. inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar a ko seli bɛ aw bɔ juguman ko de la a bɛ sanuya de. Allahu akbar. ale tɛ jurumu ye ale tɛ baara ji ye ale bɛ don sanuya de kɔnɔ. suratul ankabut aya 45 suratul ankabut aya 45 sun nana cogo min na k'a yira i ma ye e kalili kɛ sisan i ye sun don a ye i ka yɔrɔ jurumu ni jɔsi quoi donc ja sun ninnu olu bɛ yafa de di mɔgɔninfin ma mais baraji tɛ ale la jurumu ko tɛ ale la ale fana ko ye ko ye a dan ma ani ala ɲɛ siran ye ani ala ɲɛ siran ye. ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mun kosɔn a ka ala ɲɛ a ye sun i n'a fɔ mantow sunna ka kɔn aw ɲɛ cogo min na Kurani sura 2 suratul Baqaratu aya 183 walasa aw ka ala ɲɛ siran ɲɛ sɔrɔ. Sun ani seli ani jaka ninnu bɛ fɛn mun se aw ma o ye sanuya de ye. Jaka bɛ sanuya se mɔgɔ ma a bɛ Kurani sura 9 aya 100 aya 7 min amwalihim sadaqatan wa tutahhiruhum wa tuzakkihim wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum walasa a ka sanuya sɔrɔ. Allah. Sani ye yafa de ye n'i ye yafa sɔrɔ e ka baara yɛrɛ tɛ pese bilen. I jɛra i bɛ taa alijana kɔnɔ a bɛ Kurani sura 5 aya 12 a ko mɔgɔ minnu ka seli ɲɛna u bɛ jaka bɔ ko ne Ala b'u ka jurumu jɔsi olu balanci yɛrɛ t'u la k'a fɔ ko an b'u sɛgɛsɛgɛ o yɛrɛ tɛ yen u bɛ don alijana kɔnɔna na. Kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc a fonction de filɛ nin bɛɛ maintenant an tɛna nin bɛɛ développer ha hali n'a sɔrɔ dɔɔnin fɔra a kan. Naani tiɲɛna wagati bɛ ka taa kalo 4 sɔrɔla nin t'a la mais Rajaba nin u nana fɔ an ɲɛna ko lawarama kalo de don mun de y'a lawarama kalo ye ko Alakira taara san 7 kɔnɔ nin kalo in de la. Allahu akbar. Ka taara Ala ɲɔgɔn ye ani Ala ye ɲɔgɔn ye fo san 7 la kɔnɔna na ye k'a ni Ala yɛrɛ ye ɲɔgɔn embrasser. Aw bɛ ko dɔn wa a ɲɛ yɛrɛ ni Ala ye i kɛ Alkurani tigi ye Kurani dunke yɛrɛ yɛrɛ i bɛ sigi i bɛ mɔgɔw lamɛn olu bɛ kɛ e fatɔ ye e fana ɲɛ b'u la fatɔ kana se ka kuma na dɛ kitabu mun b'i bolo nin ye tan kulonkɛ baro t'a kɔnɔ dɛ sɛbɛ baro yɛrɛ de b'a kɔnɔ maa tɛ Alakira kanu ka tɛmɛ Ala mun ye kira kɛ kira ye ka kira kɛ adamaden ye ka suganti ka kɛ ciden ye ka darija fisaya
k'a sɔrɔ k'a fɔ ciden ninnu bɛɛ ka fisa ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn ye alikuranɛ sura 6 aya 87 ka taa bila 90 a aya 86 wɔɔrɔ ou bien 9 wɔɔrɔ a ko ciden ninnu ka fisa ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye Allahu Akbar. a kelen o kelen kira fana ka fisa ni diɲɛ n'a kɔnɔfɛn bɛɛ lajɛlen ye parce que ciden de e bɛ ala kira kanu ka tɛmɛ kira ala yɛrɛ kan o la o ye kalabanciya ani munafigiya kɔgɔlen dan i tɛ kira fɛ ka tɛmɛ ala kan o tɛ se ka kɛ o maintenant u nana diinɛ nin kɔnɔna na ka na sira wɛrɛ bɔ ka jiriw dilan k'a di an ma Allahu Akbar. ko kira ko su a nin mɛ dɛ an bɛna don sisan babu yɛrɛ yɛrɛ la an bɛ fitinin fɔ o t'a kan ka don ala yɛrɛ ka kuma na mun de kɛra est-ce que kira taara sankuru 7 na ka taa ala kunbɛn yen kɔrɔnɛ ko cogo di u bɛ mun wele sanayɛlɛ ko jumɛn de kɛra fɛn jumɛn de kɛra kɔrɔnɛ bɛna a bɛɛ faranfasiya i ye Allahu Akbar. bi kɔfɛ i tɛ mɔgɔ ɲininka kira ka sanayɛlɛ ko la o ko don dɔ la ala ye jibirila ci ani buraku walasa a k'a faamu buraku bɛ comme so quoi le cheval avec des ailes ahan a bɛ pan quoi kɔrɔfɔ bɛ ka faamu c'est l'histoire de la Mésopotamie quand tu tapes la Mésopotamie a bɛ na ni a so façon ye licorne tariku kɔrɔw de donc o tariku a bɛ comme jiri quoi a bɛ comme Hollywood bɛ film monter cogo min na montage ninnu dɔn donc sisan o ye so ni dilan buraku o y'a dilan ka nati quoi Jibrila de bɛ na ni o so ye o bɛ na kira kunu ka bɔ sinɔgɔ la ko a ka dilan a wula wagati min na a ka dilan tun ka kalan a taara ala kunbɛn ɲɔgɔnya ka segin ka na a nana sɔrɔ dilan ka kalan Allahu Akbar. ko an ba Aisha yɛrɛ ye o seere ye o ye nkalon da la kabako kuma dɔ bɛ na fɔ aw ɲɛna an bɛ sɔrɔ ka don ala ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na ka baro kɛ an bɛ baro nin kɛ ka fa fo ka taa fori sa hali ni heure sera an t'a kɛ ten nin baro duman ninnu a tɛ sɔrɔ don o don n'a y'a tigɛ dɔrɔn a ma ɲi ko tuma min na Jibirila nana k'a lakunu ani so ni ye buraku ye ko ala ko k'a mago b'i la k'a fɛ ka i ye sanfɛ Allahu Akbar. a ko han ko awɔ ko papa donc a fana bɔra a bɛ ka yɔrɔ lajɛ dibi la awɔ o y'a sɔrɔ an tun bɛ an ba Aisha fɛ maintenant a nana ye k'a fɔ ko so dɔ de bɛ yen buraka ko e kan ka taa ni so in de da ni so in de bɛ da i ɲun kan maintenant so in fana bɛ lɛ kɛ kira bɛna gɛrɛ so in na sisan a fana bɛ lɛ kɛ se awɔ ko ale kɔni a bɛ fɛ ka n bɛ fɛ i ka layidu dɔ ta yen n'o tɛ ma sɔn dɛ e mun cira ko e ka taa ta e fana b'i ta de fɔ mission commando ko non ko fɔ ale ko layidu jumɛn ko fɔ kira ka layidu de di ale ma k'a bɛ don ni ale alijana kɔnɔ Allahu Akbar. e ka nin kuma ninnu lajɛ k'a sɔrɔ ala ko fɛn minnu bɛ kiiri suratu rahman kɔnɔna na kuranɛ sura 30 ani kuranɛ sura 55 suratu rahman aya 32 ala bɛ mankutuba dɔ fɔ a ko ko a ko doni fila ko tumana min na ne bɛna doni fila ka kiiri boloda doni fila nin ye jɔn ye e bɛ taa kuranɛ sura 51 de ta aya 50 ani aya 6 a ko ale ala ma jinɛ ani adamadenw dan fosi kama f'u ka ale ala bato wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun o ye joli fila a bɛ k'o de fɔ suratul rahman kɔnɔna sanafurugu lakum ko don min na n bɛna nin doni fila nin dani fila ka kiiri bolo da kɔ bagan ninnu tɛ kiiri kuma tɛ alijinɛ ko kuma ko donc ko buraku ko fɔ ale ka don de aya 31 suratul rahman aya 31 suratul rahman aya 31 ko doni
ko doni fila ka kiiri don ko bagan fana ko fo layidu ka di ale ma donc ala kira sɔrɔla ka a signature kɛ sa c'est-à-dire bɛnkan Allah donc a sina ka yɛlɛ ko fiyewu o sina ko kunda n'a taara ko taara Jérusalem dɛ o taara Jérusalem o su kelen ha o taara pause kɛ yen ko ala ko sanu bɛ ala ye ala mun kɔrɔtalen mun y'a ka jɔn kɛ la voyager ka bɔ masjidul haram ka taa n'a ye masjidul aqsa ka kabako caman yira a la donc o sina ka o aya ta sisan ka don o ka zukuru fal kawli ka sira kuma masirilen mun b'u bolo ani ni aya ye ka don ko bɔ k'u taara cun ye u taara cun ye o y'a sɔrɔ ja ala ye ciden ninnu bɛɛ kunu ka bɔ saya la Allah akbar ala mɛ dɛ k'u bɛɛ wulila ala dun ko ɲɛnamaya ye fila ye saya ye fila ye Quran sura 40 Quran sura 40 suratul Ghafir aya 11 amatana isnatayn wa ahyaytana isnatayn ala yan faga siyɛn fila yan ɲɛnamaya siyɛn fila fa atarafna bi zunubina ɲɛnamaya siyɛn fila fagali siyɛn fila fɛn jumɛn de don Bakara b'o fɔ ye Kuranɛ sura fila aya 28 billahi wa kuntum cogoya jumɛn aw bɛ ala ngalontigiya k'a sɔrɔ a ye ɲɛnamaya di aw ma k'a sɔrɔ aw tun salen don a bɛ tila ka aw faga a bɛ tila ka aw ɲɛnamaya donc kira ninnu kɔni ne t'a dɔn u ka nin scénario kɔnɔna na a bɛ kɛ joli ye a kɛra saba ye parce que kiyama ma se olu kɔni bɛɛ wulila maintenant ka tila ka sa tuguni de wa an kɔni t'a dɔn ko in kɛra cogo min donc ko kira nana ko u tun kan ka seli Baitul Aqsa kɔnɔna na u taara seli ye o tɛ wa ko o dama ye ɲɔgɔn sɔsɔ ko fo ko kira de ka bila ɲɛfɛ ko Ibrahima ka bila ɲɛfɛ o ɲɔgɔn sɔsɔ kira ye u laseli siɲɛ kelen o de ye alimamu ka alimamu ye maintenant sisan u bɔra yen cuf tuguni an ko t'a dɔn kiden tɔ ninnu u y'a kɛ cogo min na o y'u kɛ bɔgɔ ye u nɔ na wa mais siga kɔnti mun na sisan buraku y'a ta ni buraku ka teli n'a ye a ɲɛ dara yɔrɔ min na dɔrɔn o y'a sɔrɔ k'a sen sera yen donc sisan u bɛ ka taa sankolo la fiyewu u taara sankolo fɔlɔ la u taara kira dɔ sɔrɔ yen a ma se k'o kira nin dɔn k'a sɔrɔ sisan u selila ɲɔgɔn fɛ sankolo filanan a taara kira wɛrɛ sɔrɔ a m'o fana dɔn fo Jibirila de bɛ k'a fɔ a ye ko karisa de ye nin ye kɛ e dun ko aw selila ɲɔgɔn fɛ sisan o bɛɛ présentation kɛra fo jɔn kana jɔn ɲɛ o ye sɔsɔli kɛ donc sankolo sabanan naaninan o cogoya la a bɛ to ka taa kiraw dɔw sɔrɔ yen a ye Idrissa ko k'a ye Idrissa sɔrɔ naaninan a ma Idrissa dɔn ko nin de ye Idrissa ye k'a sɔrɔ sisan sa e sela n'u ye Baitul Aqsa kɔnɔna donc sisan u taara se kabakolo laban na wagati min na Jibirila tɛ se ka taa buraku tɛ se ka taa mais n'o tun de don a ma se nin u ka mission nafa jumɛn b'a la a tɛ kira ta dɔrɔn ka taa n'a ye sanfɛ maintenant sisan kira de bɛ an t'a dɔn a ye panna cogo min na k'a tɔ kɛ fiɲɛ fɛ a kɔni taara tuguni Jibirila ma tɛmɛ yen buraku ma tɛmɛ yen mais a kɔni taara wa a taara o y'a sɔrɔ tapi fɛnsɛnlen don a yɛrɛ bi ɲini ka tulu ko in na nana a y'a ka samara bɔ a ko ja ala ko kana samara bɔ ko yɛlɛ ni samara ye donc sisan a bɛ ka tagama donc a t'a dɔn a sinna ka taa lasu a fɔ cogo di a sinna ka ala balila k'a yɛrɛ ka singa bon o kitabu bɛ yen Isra wal Miraj a bɛ yen ni kununen don dɔɔni a yirala na k'a fɔ k'an ma jate di dɛ bi jumadonya ka bɛn février kalo tile 19 san 2000 san 21 cɔ al insanu an ka tɛmɛ n'a ye fɛn de ye adamaden ne tun ɲinɛna i ma ye a ko tumana min na ale ni ala ye ɲɔgɔn embrasser a y'a fɔ kosɛbɛ k'a mankutu ko
atahiyatu lillahi nana o yɔrɔ la ko atahiyatu lillahi ko foli bi ye wa zakiyatu lillahi donc o bɛ o bɛ sin ka ɲɔgɔn fo Abubakar tun bɛ yen. a ko Abubakar tun bɛ yen ne tun ma deli ka a kumakan bɔra yen Allahu akbar donc sisan ko in bɛna kɛ cogo di baroba in bɛɛ kɔfɛ ko bon n bɛna seli d'i ma Allah seli 50 seli 50 de dira a ma Maa ni seli duguma bi. o ma bɛɛ seli an bɛna dɔɔnin dɔɔnin a kana pressé donc sisan a ko han ko awɔ a ko Allahu akbar donc o la sisan mission banna parce que e nakun dɔ ye ka nin kabako jiri la k'an ka masaya jiri la e ni ne an ka bijou di ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn embrasser ka e ye mun ye k'an ka tanu fɔ i ye wayi min bɛɛ kɔfɛ wayi nin t'a ɲɛ quoi nin ye a bɛrɛbɛrɛ ye maintenant seli ka bon n bolo f'i ka na n b'a d'i ma 50 de dira ma 50 dira ma sisan a bɛna jigin ne taara est ce que Buraki de jiginna n'a ye walima ayi sisan a bɛna jigin wu a jigintɔla a nana se yɔrɔ dɔ ma a nana Musa de sɔrɔ yen kira Musa ko Musa de ko ko n ka cɛ ko han ko mission banna ko awɔ ko mais mission banna seli de dira ma dɛ ko joli ko 50 ko ye ko Musa ko ye ko Mamadu i bɛ ka manto mɔgɔ k'a tɛ se nin na dɛ ko awɔ ko segi ko ka taa i tigi Ala fɛ boli ka segi donc ciden seginna a taara a bala ka ciden ko mun bɛ yen ko 50 ni ko in hakili jagabɔ kɛ ko a ka ca kosɛbɛ dɛ Allah ko i ka dɔ bɔ a la Ala sɔrɔla ka dɔ bɔ a la a seginna ka na a nana se Musa ma A ye 5 de bɔ a la dɛ. a ye 5 de bɔ a la Bina ni bon i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la c'est enfantin quoi c'est l'enfant puis chéri. sɛbɛ kuma tɛ ninnu ye donc a nana kiramɔgɔ nin y'a ɲininka tuguni ko nin de bɔra ko ko hali sisan ko segin i ka manto mɔgɔ ko o tɛ se kira seginna tuguni ka taa Ala A ye 5 wɛrɛ bɔ a ka la. taa a tɛrɛmɛ Ala ye dɔ bɔ a la a seginna ka na tuguni Musa ko joli de bɔra a la a ko nin de bɔra a la ko ko o tɛ se k'a tɛrɛmɛ kuma lasurunyana Fo siɲɛ 9. fo ka na bila 5 seli 5 maintenant seli 5 a seginna kan ko sisan ko 5 de dira Musa ko k'u tɛ se dɛ ko segin n'a ye a ko ko Musa ko i ka ko bɛ ka caya dɛ ne fana bɛ ka maloya ne bɛ ka sami n tigi Ala ma sɔn dɔrɔn ne bɛ taa a ye nin bɛɛ bɔ a la i b'a ye donc Musa ko wa ni nin da bɔ a la ni i bɛ se jigin n'a ye bon sisan jiginni nin yen Buraki ko kuma kɔni ne kɔni m'a mɛn walima Buraki de jiginna n'a ye maintenant Buraki jiginna n'a ye Baitul Aqsa de la wa ou bien a jiginna n'a ye direct a bala ka yɛrɛ ye so kɔnɔ donc k'a nana bɛn fajiri ma ka seliko ɲɛfɔ mɔgɔ ye ka taa n'u ye fajiri parce que k'a selila ni mɔgɔ ye o fajiri kelen walima seli tun b'u bolo walima kuma in jɛlen tɛ o dugusajɛ seli ka daminɛ o bɛɛ bɛ hakili minɛ kuma bɛ kalanba bolo. Salamu alaikum wa rahmatullahi. C'est-à-dire an bɛ aw yɛrɛ de deli quoi. C'est-à-dire kuma in bɛ taa fan min fɛ c'est riche. donc o la kuma in mɛn c'est riche quoi. C'est-à-dire a kana bala fɔ k'anw don kuma in kɔrɔ salamu alaikum wa rahmatullahi. a bɛ faamu non a bɛ faamu parce que a bɛɛ fana tɛ se ka kɛ sɛbɛ ye fo mɔgɔw ka yɛlɛ yɔrɔ dɔ ni mɔgɔ ma yɛlɛ a ma ɲi c'est ça kɔrɔfɔ bɛ ka faamu donc o la tumana min na a nana o sɔgɔmada kelen de a sela ni mɔgɔ ye o de nana kɛ kabako ye o fana na ka mɔgɔ dalajɛ 1 coup la oui a bɛ taa mɔgɔw ka da gosi Seydina Ali Bakar Usman ka seli ay bon an bɛ taa seli non i b'a ye k'a fɔ a tɛ don hakili la o dugusajɛ o seli la seli dira a banna o bɛ faamu mais sisan an y'a ye k'a fɔ
an y'a surunya dɛ n'o tɛ musokɔrɔnin dɔ y'a wele ko sitani k'a bɛ dɔ fana ye nɔnɔ d'a ma ko ja ka fa ka nɔnɔ ani di k'a ye di ani dɔlɔ ani nɔnɔ k'a ye nɔnɔ in de ta k'a min komi a ma se k'a tɔ to ko e ma se k'a tɔ a bɛɛ min ko ne ma se k'a min ko ko Mamadu Lamini ko e ka manto ko ni e tun ye ji in de ta nɔnɔ in bɛɛ min i ka mɔntɔn bɛɛ tun don a dɔ mais ne tun ye ji in i y'a ye mɔgɔ tɛ se k'a bɛɛ sabati donc o la ko nɔnɔ nin kɔni n'a tun y'a bɛɛ min dɔrɔn an bɛɛ tun bɛ to alijɛnɛ kɔnɔ Allah k'a girinna k'a fɔ ko minɛn di yan a ko ko c'est trop tard bon an panna ninnu bɛɛ kan kabakoba mais Ala ye mun de fɔ a ɲɛna mun bɛ wele sanayɛlɛ Ala ye mun de fɔ sanayɛlɛ kibaruya kun kan ko an bɛna don sɛbɛ kumaw la sisan an bɛ gafew dayɛlɛ Kurani sura 18 aya 6 i b'o ta Allahu akbar suratul kahfi aya 6 فلعلك باكئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas à ce discours. Et quand hadisa mun bi bolo Qur'anu ye ha Allahu nanzala asanal hadisi kitaban mutashabihan masani Qur'an sura 29 aya 27 ko kitabu mun jigina ka kɛ hadisa ye ka di e Muhammadun ma ko o kitabu aya de b'a kɔnɔ o fila lamadu do bɛ taa ni ka segin kɛ o tɛ wa ko o hadisa ko Muhammadu an ɲɛ b'a la Qur'an sura 18 suratul kafi aya 6 kan ɲɛ b'a la i dusukun bi ka tiɲɛ i bi ka tɔɔrɔ a dɔ la i bi ka tɔɔrɔ kosɛbɛ a dɔ la ko parce que munna mɔgɔw b'a la k'u kɔ don e ka nin hadisa in ma Allahu akbar kira yɛrɛ ko ten fo a ma ɲɛ a y'i dama kasi k'a ko ya rabbi inna qawmi itakasu hadha Qur'an sura 25 Furqan aya 30 ko n ka manto ye alquran kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye o y'a tɔɔrɔ kosɛbɛ tumana min na nin y'a tɔɔrɔ Ala ye kira kɔrɔfɔ a y'a kɔrɔfɔ yɔrɔ jumɛn an bɛ taa o kɔrɔfɔ lajɛ aya 35 wa in kana kabura alayka iraduhum fa in istata'ta an tabtaghiya nafakan fil ardi aw sulaman fis samai fata'tiyahum bi ayatin. Et si leur indifférence t'aflige énormément et qu'il est dans ton pouvoir de chercher un tunnel à travers la terre ou une échelle pour aller au ciel pour les apporter un miracle. Aye ni me aye baro ni kana kira kɔrɔfɔ ya ko mɔgɔninfinw b'a la k'u kɔ don Ala ka kumakan in ma Ala ka hadisa in ma kira ka hadisa in ma parce que kira ni hadisa mun ye o ye nin ye ko Mamadu Lamini n'o b'a la k'i tɔɔrɔ parce que a y'a tɔɔrɔ dɛ a ma tɔɔrɔ fa ma ɲɛ suratu kasasi kɔnɔna na Qur'an sura 28 aya 56 a ko Mamadu Lamini k'i tɛ se ka mɔgɔ kanda innaka la tahdi man ahbabta parce que a tigila mɔgɔ ka di ye walakin Allah yahdi man nka ne Ala de bɛ maa kana maa mun ye i tɛ se ka mɔgɔ kanda parce que a tigila mɔgɔ ka di e o problème kelen de don laysa alayka hudaahum mais an mago bɛ kuma kelen de la a kɔnɔna na baro ba de don mais an y'a ta k'a di nin cogoya la an y'a di nin cogoya la ka na walasa aw k'a faamu a ko Mamadu Lamini n'a b'a la k'i tɔɔrɔ ni se bɛ e ka dingɛ tigɛ ka jigi dugu jukɔrɔ Allahu akbar walima ka escalier dilan ka yɛlɛ Sulaman yɛlɛna o de tɛ escalier échelle yɛlɛna jaa maa tɛ se ka taa sanfɛ ni i ma fɛɛrɛ tigɛ a bɛ k'o de fɔ kira ye i tɛ se ka taa sanfɛ f'i ka fɛɛrɛ de tigɛ i tɛ se ka jigin dugu jukɔrɔ f'i ka fɛɛrɛ de tigɛ i bɛ jigin dugu jukɔrɔ ni fɛɛrɛ de ye Ala tɛ se ka mɔgɔ lajigin dugu jukɔrɔ wa a bɛ se mais a k'i ma ko i bɛ fɛɛrɛ de tigɛ i bɛ jigin dugu jukɔrɔ ka taa kabako ɲini dugu jukɔrɔ jaa kabako bɛ dugu jukɔrɔ i bɛ bɔ ni kabako dɔ ye k'a di mɔgɔ ma walasa o ka sɔn ni a se bɛ e ye Allahu akbar a ko
walma i ka yɛlɛyɛlɛnna ɲini i ka taa sangolo la ka taa kabako ɲini ka na d'u ma walasa u ka sɔn ni o bɛ e ka sebaya kɔnɔ hali u tun kan k'a fɔ an ye ko alakira taara sanfɛ ka o kabako dɔ de ɲini ka na a bɛ mɔgɔ hakili minɛ dɔɔnin mun fɔ dɛ u ko kira taara sanfɛ ka taa seli de ɲini ka na o tɛ wa a ye ala ka bonya sɔrɔ ye o de ye a ka bonya ye bonya mun bɛ kiraw tɔw ta sanfɛ mais an bɛna ye o kuma tɛ sɛbɛ kuma ye tiɲɛ tɛ zukuru falikaw le gurura donc a ko maintenant i bɛ yɛlɛyɛlɛnna ɲini ka taa sanfɛ a ko Mamadu Lamini n'a tun ye ne ala diya ye i b'a dɔn dɛ n'a tun ye ne ala diya ko ne tun bɛ mɔgɔ bɛɛ de kanda quoi n'a tun ye ne diya a ma fɔ kuranɛ sura 10 ayat 99 walaw sha rabbuka la ayi amana o yɔrɔ kelen na ici Dieu voulait, il pourrait. n'a tun ye ale ala diya a bɛ bɛɛ de kanda walaw sha Allah la jama'ahum ala al-huda k'a tun bɛ bɛɛ kanda comme fala takunanna min al-jahilin Mamadu Lamini kana kɛ jahili ye dɛ kana fara jahiliw fɛn dɔnbaliw kan e ye mɔgɔ kodɔnna de ye e ye mɔgɔ ba de ye Mamadu Lamini ne y'i kɛ mɔgɔ ba ye kana kɛ i n'a fɔ e ye mɔgɔ fililen ye kan'o kɛ k'i yɛrɛ sama fo karisa ka kɛ ala mɔgɔ ye non kan'i yɛrɛ sama a kana i tɔɔrɔ u to yen n'a tun ye ne ala diya i ɲɛ b'u la dɛ u bɛɛ tun bɛ kanda Allahu Akbar. a bɛ baro ni tigɛ ye an bɛ baro ni tigɛ yan mais mun de kɛra esel ko nin a bɛna o kuma fɔ i ye suratul atur kɔnɔna na aya 38 kuran sura 52 an bɛ taa o lajɛ a aya 30 ani aya 8 am lahum sulamun yastami'una fihi falyati tɛmɛna falyati mustami'uhum bisultanin mubinin Ont-ils une échelle d'où ils écoutent? Que celui de l'air qui reste à l'écoute apporte une preuve évidente. a ko yala fɛrɛ bɛ aw bolo de ka taa a bɛ to ka taa sanfɛ dɛ ni fɛrɛ ye a bɛ to ka taa sangolo kɔnɔ ni fɛrɛ ye ka lɛmɛni de kɛ wa yala yɛlɛyɛlɛnna de bɛ aw bolo a bɛ to ka taa sanfɛ ja ni pour que e ka taa sanfɛ a bɛ fɛ ka fɛn dɔ de fɔ i ɲɛna kuma nin filɛ nin ye yɛlɛyɛlɛnna de bɛ ɲini i bɛ taa ala fɛ i bɛ taa sangolo la n'o tɛ i tɛ se ka taa sangolo la f'i ka fɛrɛ de tigɛ parce que nous sommes sur an ye bɔgɔ de ye la gravitation a bɛ an minɛ de n'i panna i bɛ segin n'i ko k'i bɛ pan ka taa i bɛ pan cogo o cogo a b'i sama ka jigin l'attraction gravitationnelle l'attraction gravitationnelle o ye sa personne ne savent à ça hali kabakuru i b'a ta i b'a fili a bɛ jigin a b'i sama de ka jigin donc walasa e ka taa sanfɛ pani t'a ɲɛ an bɛna ye kafiri ko tuma min na a ye sanfɛ baro bɔ mɔgɔw ye kafiri ko k'a ka yɛlɛ sisan ɲɛŋɛ k'a ka yɛlɛ sanfɛ a yɛlɛlen sanfɛ a ka jigin a jigintɔla a ka jigin ni livre ye olu bɛ se ka maga mun na walasa u ka sɔn a ka sanfɛ kuma in ma a ko ale ye adamaden gansan de ye ale tɛ se ka taa sanfɛ a ko Mamadu Lamini ko yala mɔgɔw ɲininka dɛ n'u jiginna ni dalilu u k'a fɔ yala o ye fɛɛrɛ de sɔrɔ ka yɛlɛ ka taa ala fɛ sangolo la quoi ka taa sangolo la ka lamɛnni kɛ ka na wa ni mun y'o kɛ ni dalilu b'a bolo a ka dalilu nin di i ma Allahu Akbar. tuma min na nin baro a bɛ ka nin baro bɔ ala sɔrɔla ka baro dɔ di Mamadu Lamini ma a ko wal kad sarafna linnasi fi hadha alquran min kulli masal misalu de bɛ di aw ma alquran nin kɔnɔ kuran sura 17 aya 89 baro ba dɔ bɛ na bɔ ala kira ɲɛna tuma min na yɛlɛyɛlɛnna baro bɔra ala kira ye ko n'a se b'a ye k'a ka yɛlɛyɛlɛnna ni wele ko esel k'a ko o ɲini a ka taa sangolo la a ka segin ni kabako dɔ ye
ani walma mɔgɔ minnu b'a la ka alakira ngalontigiya ni yala u delila ka taa yen wa u delila ka taa sanfɛ ni yɛlɛ n'a ye wa ka taa lamɛnni kɛ ka jigin suratul atul kuran sura 52 aya 38 yala k'u delila ka taa o baara kɛ wa n'u delila ka taa o baara kɛ k'u kana ni dalu ye dalu tɛ yen a bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko bon ko d'accord sisan i bɛ taa alikuran suratul gafir aya 36 aya 37 a bɛna baroba dɔ bɔ alakira ye وقال فرعون ko Firaun y'i kanto يا هامان ابن a ko لي صرحا Haman ye jɔn de a ka ingénieur de c'était un chef d'ingénieur a ko Haman ma a ye mun de fɔ ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب ko jɔlikɛn ye tuur ka so i bɛ so jɔn ye walasa ne ala ka ne ale Firawuna ale ka yɛlɛ ni o ye ka taa sangolow la Allah Akbar. Et Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies. a bɛ k'o de fɔ i ye Surat Quran 40. sura بنا binani suratul gafir aya 36 37 a bɛ a dayɛlɛ a bɛ so ka a lajɛ a ko Firawuna y'i kanto tuma min na Musa nana ni ala ka kibaruya ye a ma baro bɛ depuis sanfɛ mais an y'a tigɛ quoi an mago bɛ fɛn dɔ de la k'a di walasa a ka faamu sanayɛlɛ bi a bɛna a baro bɛɛ faamu a bɛ cogo di ala ka kuma ye jumɛn ye a bɛna bɛɛ farafasiya k'a di i ma Allah Akbar. a ko tuma min na sangolo ko kuma nin fɔra ala ko kuma fɔra mɔgɔw ye ni mɔgɔ kelenw minnu ɲɔgɔnnaw b'a la ka e Muhamadu ngalon tigiya ko ɲɔgɔnna dɔ kɛra quoi tuma min na Musa nana Firawuna masakɛ dɔ ma ni ala ka cikan ye masakɛ ni y'i kanto Firawuna y'i kanto a ka mɔgɔw ma a ka ɲɛmɔgɔ dɔ ma ni o fana tɔgɔ ye Haman ye ko Haman ka so dɔ jɔ so mun bɛ kɛ sababu ye ale ka yɛlɛ ka taa sangolo la Allah Akbar. peut-être a verset 37 أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه a dɔ la كاذبا ale na taa fo sangolo kɔnɔna na walasa ka Musa ka ala ye ayi kana se k'a la dɛ fɛn mun a bɛna fɛn mun dilan nin ye tan ala m'a fɔ ko ni se bɛ mɔgɔ u ka échelle dilan wa Firawuna filɛ ka échelle dɔ dilan ni échelle tɛ se ka taa sanfɛ adamaden tɛ se ka wuli ta ka taa sanfɛ ala tɛ na mɛlɛkɛ ta ka ci ka na i ta a bɛ taa ni i ye mun ka mun ɲini sanfɛ mɛlɛkɛ bɛ na e ta ka taa ni e ye sangolo la mun na ala tɛ se wa a bɛ se a t'a kɛ a m'a kɛ Allah Akbar. كان ذلك في كتاب المسطورة mun bɛ kɛ ala b'a la ka o baro de bɔ anw ye n'aw bɛ fɛ ka taa sangolo la a ma fɔ ko adamaden tɛ se ka taa sangolo la dɛ ala m'o fɔ dɛ ko walasa mɛ que n'i bɛ fɛ ka taa i bɛ fɛɛrɛ de tigɛ minɛ fɛɛrɛ nin ye jumɛn ye ko yɛlɛyɛlɛnna i b'o yɛlɛyɛlɛnna de ɲini o yɛlɛyɛlɛnna ale tɛna ci ma a tɛ buraki de ci ma dɛ a tɛ jibirila ci ma dɛ i bɛ yɛlɛyɛlɛnna de ɲini yɛlɛyɛlɛnna dɔ filɛ nin ye ka dilan ka yamaru k'a k'a dilan aman ko walasa ale ka a aya 37 i y'o kalan Et Pharaon dit, ô Aman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercerai-je le Dieu de Moïse. a ko nka Firawuna kɛra tiɲɛni yɛrɛ yɛrɛ la yɛrɛkun tɔɲɔbaga ye mɔgɔ fililen Allah Akbar. ma taa ala ko na nka kuma bɛ mun de nɔfɛ kuma bɛ nin de nɔfɛ walasa ale ka siraw sɔrɔ sira minnu bɛ taa ala yɔrɔ mais fɛn dɔ de bɛ taa ni ale ye o fɛn ye fɛn jumɛn ye ko so de don mais o so bɛ taa ni mɔgɔ ye cogo di i bɛ taa Kuran sura kasasi de ta aya 30 aya Kuran sura 28 suratul kasas aya 38 وقال فرعون Firawuna y'i kanto يا أيها الملأ a ko ko ale ma أكان مغوما a ka mɔgɔw ma a ko ko ما علمت لكم من إله غيري k'ale dalen tɛ nin na ما على ولا ale ma ala wɛrɛ fosi ye ni ale yɛrɛ tɛ Musa bɛ ka ala ko kuma mun fɔ a ye yen fɛ
k'ale dalen t'a la ko ale ma ala wɛrɛ fosi ye a ka manto mɔgɔw ma ni ale yɛrɛ tɛ ɔhɔn fa sɔrɔla ka mun de tugu a la فأوكد لي يا هامان Haman على تين o la sisan so dɔ jɔn ye فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى so mun bɛ taa tasuma fɛ tasuma bɛ so mun fili ka taa Allahu akbar. إني لا أظنه من الكاذبين walasa ale ka taa Musa ka ala yɔrɔ Musa ka ala bɛ sanfɛ k'a ka so dɔ jɔ so mun tasuma de bɛ kɛ a duguma a bɛ wuli o ye jumɛn fusée de tɛ fusée ye so de ye mɔgɔw de bɛ fusée kɔnɔna na tour de don so de don mais n'a bɛ wuli tasuma belebeleba de bɛ wuli a jukɔrɔ a filɛ k'o de fɔ i ye yan Allahu akbar. e bɛ taa ni fusée ye o ye tiɲɛ ye o bɛ se ka kɛ échelle de don e y'a ye a ye mun fɔ Mamadu Lamini a échelle dɔ filɛ nin ye a ko k'a k'o ɲɔgɔnna de Mamadu ka o ɲɔgɔnna de dilan ko mais ko c'est pas la peine Mamadu kana kɛ mɔgɔ fililenw ye sa parce que Firawuna kɛra mɔgɔ fililen Firawuna ko fɔ ale ka taa sanfɛ a bɛ taa mun ɲini sanfɛ فلا تكونن من الجاهلين mais o sanfɛ tagali comme Firawuna ko ale bɛna so jɔ wa a ye so jɔ so mun bɛ taa ni mɔgɔw ye sanfɛ kabako a ye kabako lamɛn dɛ ka taa siraw fɛ sira minnu bɛ taa ni mɔgɔw ye sankolow fɛ o siraw welela Ma'arij Allahu akbar. Ma'arij so minnu bɛ taa ni mɔgɔw sira minnu bɛ taa ni mɔgɔw ye ja sanfɛla fana sira de bɛ yen o de kosɔn a ko suratul kamar kɔnɔna na alquran sura 54 aya 9 ka jigin ale sankolo daw yɛlɛ ja daw bɛ sankolo la taa sira fana de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka taa Segu sira dɔ de bɛ yen n'i bɛ fɛ ka taa Segu i tɛ taa Kayi fɛ fo n'a sɔrɔ i bɛ fɛ k'i ka sira de jɛɲɛ ka munumunu n'o tɛ i bɛ taa nin fɛ donc sanfɛ siraw fana de bɛ yen o de kosɔn Firawuna ko so ka jɔ ale bɛ sanfɛ sira dɔ minɛ ka taa fusée ninnu o de kosɔn fusée ninnu a lancement yɔrɔ de bɛ yen n'i nana fili ten dɔrɔn a tɛ taa f'i ka jateminɛ kɛ ka sankolo siraw sɔrɔ Allah. o de kosɔn n'u bɛ lancement kɛ u bɛ lancement kɛ Azerbaïdjan ninnu Guyane lancement de bɛ yen site ninnu fusée ninnu tasuma bɛ wuli ni so minnu ye ka taa n'a ye sanfɛ i n'a fɔ an ye o kibaruya ye Kuranɛ kɔnɔ o sow bɛ mɔgɔw bolo bi u bɛ taa n'a ye u bɛ taa sanfɛ mais est-ce que o bɛ se Ala fɛ o bɛ se sankolo la wa o siraw kɔni bɛ yen wa o sow dilannen don mɔgɔw bolo bi mais est-ce que o bɛ ka taa Ala fɛ Firawuna kɔni ko k'a bɛ fɛ ka taa ka Musa ka Ala ye sankolo kɔnɔna na donc Ala sɔrɔla k'a fɔ a ye o sankolo minnu filɛ nin ye taa Ma'arij ta Kuranɛ sura 70 Allahu akbar. aya 4 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Les anges ainsi que l'esprit montent vers lui en un jour dont la durée est de 50 000 ans. تعرج الملائكة. ako yɛlɛni mɛlɛkɛw bɛ taa ruhu bɛ taa ale Ala fɛ ani ملكه ruhu ni ye jɔn ye تنزل الملائكة والروح فيها. ruhu ni jɔn de don ruhu de ye Jibirila ye ni ma ruhu faamu ko ruhu de nana Alakira ma a k'a ma ko Alakira kala suratul Asra aya 50 Kuranɛ sura 42 aya 52 ko ne Ala ye ni senu وكذلك أوحينا ni cogoya la ne Ala ye ruhu ci ka taa من أمرنا كبوانا يامرلا ka bɔ an ka yamaruya la ka na Muhamadu ma ما كنت تدري ما الكتاب a bɛna kala sabula ko ka kɔn a tun tɛ kitabu ko kalama limaniya fana tun tɛ Muhamadu min sisan e bɛna kɛ kira ye mais ruhu de bɛna a ma o ruhu baro de filɛ ka bɔ i ye yan o ruhu ye jɔn ye i bɛ taa o ta Kuranɛ sura 16 diden sura aya 100 ani aya 2 aya 100 ani aya 2 a ko Mamadu Lamini o ruhu tɛ dɔwɛrɛ ko o ye ruhu ku نزله روح القدس من ربك بالحق
korul kudusi de jigina nayi jigina na ye ni tiɲɛ tiɲɛ jati ye allazina amanu wa hudan wa donc bushra lil k'a kɛ kanda ye mɔgɔ bɛ a jigina ni jumɛn a jigina ni kuranu ye olu ni ye jɔn ye kuranu sura aya 90 Mohamed a fɔ man kana aduwan li jibrila n'i ye jibrila contre ni e bɛ jibrila contre kɔnɔ k'i k'a dɔn k'a fɔ fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah kudusi min b'a la k'a fɔ i ye o de ye jibrila ye ale de jigina ni kuranu ye ala kɛra dusukun kan musaddiqan lima bayna yadayhi kɔrɔfɔ bɛ ka fɔ a bɛ ka faamu o ruhu de filɛ k'a fɔ ye ko o ruhu ani mɛlɛkɛw parce que ni o ruhu bɛ jigin mɛlɛkɛw b'a escorter suratul ma'arij aya 4 a ko olu bɛ yɛlɛ don kelen ka taa ala fɛ mais ni aw kan ka yɛlɛ o de baro fɔtɔ de il faut que aw ka san 50 de kɛ Allahu Akbar. tagama la ka taa fusée minnu bɛ ka yɛlɛ nin ye tan fusée minnu b'a la ka yɛlɛ o bɛ lancement kɛ orbite sanfɛ a dɔw bɛ taa placer Mars kan san 10 ani kɔ de Allahu Akbar. a bɛ taa san 10 ani kɔ a bɛ taa sigi yen o ye Mars de sankolo tɛ dɛ an ma se sankolo fɔlɔ Maître, ne bɛ se ka danganiya dɔ di ka o kuma la sɔgɔmada in na yɛrɛ ne y'a suit information scientifique dɔ la satellite dɔ lancé ka taa robot en 2033 robot in ka ɲi ka se Mars la ka se dugukolo kan awɔ 2033 Allahu Akbar. ni aw de bɛ fɛ ka taa sanfɛ ni senu kɔni ani mɛlɛkɛ olu ka teli u bɛ taa u ka baara de ye taa ni ka segin ala yɔrɔ a bɛ na baro dɔ bɔ i ye taalen ɲɛfɛ mais olu bɛ taa tile kelen mais ni aw de don san 50,000 d'accord Jibrila de nana n'a ye Jibrila de nana t'a ye su fɛ o su tilankɛ yɛrɛ de don tile kelen tɛ dɛ o yɔrɔ bɛ a taara ka na bɛn ni fajiri ye donc a bɛ komi su tilankɛ yɛrɛ su tilankɛ yɛrɛ ma se ka sɔrɔ ka ɲɛ ka sɔrɔ hali mɛlɛkɛ tɛ se k'o kɛ Allahu Akbar. ayi o de fɔra o de b'a la kɛrɛfɛ mɛlɛkɛw tɛ se o la mɛlɛkɛ Jibirila tɛ se k'o kɛ o bɛ se min na o de fɔra o bɛ se mun na o de fɔra i ye tile kelen a gɛlɛyara dɛ donc Jibirila jumɛn de nana nɔ ala ka Jibirila kɔni tɛ o tɛ ziiri Jibiril a kana Muhamadu o ye mun dilan ka kɛ ziiri ye a bɛ se ka kɛ mais ala ta tɛ tiɲɛ tɛ mɛlɛkɛw bɛ don kelen de kɛ mission na sanni dugu cɛ ala fɛ sankolo ni dugumakolo ni ɲɔgɔn cɛ nka ni adamadenw de don ni san 50,000 tɛ aw tɛ yen sɔrɔ Allahu Akbar. aw n'a ka fɛɛrɛ bɛɛ aw bɛ fɛɛrɛ minnu tigɛ fɛɛrɛ minnu ko fɔra ala kira fɛ k'a ka so SL yɛlɛyɛlɛna mun bɛ taa ni mɔgɔ ye sanfɛ k'a k'o ɲɔgɔnna dilan bon o ɲɔgɔnna Firawuna y'o ɲɔgɔnna de dilan ko walasa ale ka taa Musa ka ala voir sanfɛ bon k'ale bɛ siraw de ta sira minnu bɛ taa sanfɛ effectivement siraw de bɛ mun bɛ taa sanfɛ wa tour de bɛ taa ni mɔgɔ ye fusée de bɛ taa ni mɔgɔ ye yɛlɛyɛlɛna fɛn de don ni fɛn wɛrɛ b'i bolo o ta robot a bɛɛ bɛ wele fusée yɛlɛyɛlɛna fɛn dɔ de don adamaden de y'a dilan o de bɛ taa ni mɔgɔ ye sanfɛ bon ko sisan o mun filɛ nin ye walasa aw ka taa sankolo la a ma fɔ ala yɛrɛ fɛ sankolo walasa a ka sankolo sɔrɔ n'a ye sankolo walasa a ka san a bɛ san 50,000 de kɛ Allahu Akbar. ala ka ci banna fɔ a bɛna kira de ɲu ka taa an bara sisan ka ma kɛ kabako kuma ye nin ye dɛ o la nin kuma dan tigɛra tuma min na ala kira yɛrɛ a ye leçon ba sɔrɔ parce que a ko n bɛna i kalan de Muhamadu n b'i kalan fɛnw na e tun tɛ fɛn minnu dɔn ni bi k'i ka sira ye alama bil kalam alamal insana ma lam ya'lam Korana sura bi kɔnɔntɔn ani wɔɔrɔ suratul alaq aya 1 2 3 4 5 ikra kalan kɛ Muhamadu ni i taga i tigi ala tɔgɔ ye allazi alama bil kalam ala mun ye danni kɛ ni don fɛn fila ye
ikra wa rabbuka kalan kɛ i tigi ala tɔgɔ de ka bon ale de ka bon i tigi ala de ka bon allazi alama bil kalam ala mun ye kalimul laduniya kalimi kɛ ka i ladɔnniya kalimi ye jumɛn biki ka mɔgɔ ladɔnniya jumɛn na alamal insan alamal insana ma lam ya'lam ki i ladɔnniya ka adamaden ladɔnniya fɛn na a tɛ fɛn mun dɔn ni biki ka sira ye a bɛ ka ala kira kalan quoi Allah mission ni dira ma tuma min na a bɛ ka mission lase a ye gɛlɛyaba de sɔrɔ u tun b'a la k'a tɔɔrɔ kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ na mɔgɔ babaw kira musa ninnu ka histoire dun k'a kalan quoi a ko Mamadu Lamini ne y'i ci ka taa mɔgɔ bɛɛ fɛ doni nin Kuran sura 94 aya naani wo do nani ka wi aya naani ou bien fila de aya fila a ko Mamadu Lamini ko doni mun bɛ e la ne ala ye o ko doni ta quoi doni mun bɛ e kan n y'a ta mission ala ka mission ma nɔgɔn dɛ o de kosɔn a ko a ma ko balik laseli kɛ ma unzila ilayka min rabbika fa in lam taf'al fama balagta risalatahu wallahu ya'lamuka minan nas a ma nɔgɔn de n'o tɛ ala tun tɛ nin fɔ aya 60 ani aya 7 a ko laseli kɛ fɛn lase ne ala ye mun d'i ma o lase mɔgɔw ye n'i ma nin lase i ma ne ala ka ci fɔ mɔgɔw ye dɛ Muhamadu nka a ma nɔgɔn mɔgɔw de bɛna juguya wuli i contre la n bɛna balamini wallahu ya'lamuka minan nas wa ne y'i ci ka taa diɲɛ dema mais ala kira yɛrɛ a kamana gana kosɛbɛ kosɛbɛ wa ma arsalnaka ila rahmatan mission yɛrɛ hali sokɔnɔ ma nɔgɔya fɔlɔ wa nasran mughani ne ka taa n'a ye diɲɛ fan bɛɛ kamani gurun ala ko ko n bɛna doni ni ta quoi laseli doni ni n bɛna ta o de kosɔn Mamadu Lamini yɛrɛ ko wa uhiya ilayya hazal qur'an li unzirakum bihi wa man balaga innakum Quran sura 6 aya yayi ko wayi mun kɛra ka na ale Muhamadu ma walasa ale ka laseli kɛ k'o ye kɔrɔna kelen pewu de ye aw ani kɔrɔna in bɛna yɔrɔ o yɔrɔ kɔrɔna sera yan Muhamadu ma se yan dɛ donc mission ni ala y'a kɛ quoi doni ni a y'a ta laseli mais a bɛ doni ni ta cogo min na a b'o de ɲɛ jira mɔgɔ ala kira la sisan an bɛna don o bɛ sanfɛ sanayɛlɛ o bɛ k'a fɔ kun jumɛn na an bɛna don o babu yɛrɛ de kɔnɔ an tun b'o babu kɔnɔ dɛ an b'a kɔnɔ sisan an bɛna don ka fɛsɛfɛsɛ kɛ ko kira taara ala embrasser o kuma nin tɛ tiɲɛ ye mun de kɛra a ɲɛ yɛrɛ ma ala bɛ ka kasifu kɛ kira ye ka fɛn dɔ ɲɛ jira a la ka bila la vision yeli kabako de dun dɛ wala an ka taa yeli ni lajɛ ko jumɛn de kɛra an bɛ se ka an ka taa Kuran sura 17 an k'o ta aya 60 suratul isra an bɛ ale lajɛ suratul isra aya 60 wa iz Mamadu Lamini قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي رأيناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. Et lorsque nous te disons que ton Seigneur cerne tous les gens, quand à la vision que nous t'avons montrée, nous ne l'avons fait que pour éprouver les gens. Tout comme l'arbre maudit mentionné dans les courants, nous les mentionnons, mais cela ne fait qu'augmenter leur grande transgression. Allah Surat 17, verset 66. ala ko k'ale ka dɔni ale ala ka dɔni bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen da ko ne m'o fɔ i ye Muhamadu wa ko m'o fɔ i ye wa ko awɔ ko ne ye jirali mun kɛ i la kuma filɛ dɛ a y'a jira a ye sankolo fɛnɛ de ko de jira Muhamadu la a ma taa n'a ye sanfɛ dɛ a ko an ye jirali kɛ mun kɛ i la an y'a dabɔ de walasa ka mɔgɔw lajarabi
Allahu akbar. Ah, mɔgɔw lajara bilala sana yɛlɛ ko in na dɛ. I m'a ye ala kira ka sana yɛlɛ bura kun nana nɔfɛ u bɛ nkalon de tigɛ ka da ala n'a ka kira la a si tɛ kisi lajarabi de don i y'a ye ko ne ye jirali mun kɛ i la n ye fɛn dɔ jira e Muhamadu la mais ne y'o kɛ de ka adamadenw de lajarabi fo ka taa bila yiri mun tɔgɔ ye Zagum ne ye mun jira i la jahanama kɔnɔna na k'a ko fɔ i ye kɔrɔna kɔnɔ jahanama kɔnɔ cogo di i b'o ye kuranɛ sura 37 suratu Safat aya 62 ko yiri mun bɛ fali jahanama kɔnɔ ni a kunkolo bɛ komi setani kunkolo jinɛ kunkolo ja jinɛ cɛ ka jugu ko an bɛ to k'a fɔ ko a cɛ ka ɲi ko i n'a fɔ ko jinɛ woloso kuma in tɛ tiɲɛ ye dɛ jinɛ cɛ ka jugu ni fɛn bɛɛ ye ale de filɛ k'a fɔ ko yiri mun ko fɔra Muhamadu mun jirala Muhamadu la mun tun bɛ jahanama kɔnɔ mun bɛ jahanama kɔnɔ a bɛ falen ka bɔ jahanama kɔnɔ k'a bulu cɛ ka jugu i b'a fɔ ko jinɛ kunkolo Allahu akbar. mais musow ko mɛlɛkɛw kɔni ka ɲi ala m'o nkalon tigi ye mɛlɛkɛw cɛ ka ɲi kosɛbɛ surtout Yusufa a ye 31 tuma ne minnu Yusufa bɔra e ko Yusufa e ka ɲi sa i b'a fɔ ko mɛlɛkɛ ko wala ko nin bɛ sɔrɔ mɛlɛkɛ ye tellement ka cɛ ka ɲi donc mɛlɛkɛw cɛ ka ɲi mais setan jinɛ ninnu cɛ ka jugu cɛ jugu filɛ nin ye tuma min na an ye jirali kɛ Muhamadu la ka yiri dɔ ko fɔ ka bila kurani kɔnɔna na ko mais tuma min na n y'a jira adamadenw na ne ye nin ko Muhamadu Lamini ko k'ale ye y'a ye parce que a ko yiri dɔ bɛ jahanama kɔnɔna na k'a bɛ falen a bɛna kuma taalen ɲɛ a bɛna kuma Jannatul Mawa ninnu bɛɛ la ala kira bɛna kuma Jannatul Mawa ni suratu Najm kɔnɔ a bɛ k'o baro bɔ mɔgɔw ye mɔgɔw ko iye ko cɛ in bɛ fɛ k'a fɔ k'a taara sanfɛ olu de ko ten ala kira m'a fɔ k'a taara sanfɛ ala kira m'a fɔ k'a taara sanfɛ ala m'a fɔ k'a ye kira lataga sanfɛ a bɛ ka baro dɔ de bɔ kira ye ko ne ye mun jira i la an bɛna ye fana a ma taa sanfɛ taalen ɲɛ Allahu akbar. dɔɔni a ko ne y'o kɛ de ka mɔgɔw lajarabi dun ye o sɔrɔ dɛ comme a y'u ka dansago ji di o y'a ji di an bɛ suratul Isra kɔnɔna na an bɛ taa a aya 90 fila bon an b'a daminɛ 92 أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا Ou que tu fasses tomber sur nous comme tu le prétends. an t'a kɛ 91 an ka daminɛ 91 walasa ka baro ɲɛnajɛ ka taa bila 93 أو تكون لك جنة من نخيل وإنب فتفجر الأنهار e ma nin ye كلالها تفجيرا tɛmɛ n'a ye Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes, entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. i y'a ye tumana min na an ka ta daminɛ 90 a وقال ko so ko faleni kɛ an na faleni kɛ an na awɔ 90 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا e bɛ dugukolo c'est que i bɛ faleni fɛnw bɔ dugukolo kan i n'a fɔ an bɛ minnu ye nakɔw ni o fɛn ninnu o tɛ wa tɛmɛ n'a ye Et ils dirent, nous ne croirons pas en toi jusqu'à ce que tu aies fait jaillir de terre pour nous une source. mais o sɔrɔla cogo di kuma nin sɔrɔla sanfɛ o a ko k'ale ye yeli de kɛ a bɛ ka baro a ye yeli mun kɛ ale kira ye yeli mun kɛ a b'a la k'o baro de bɔ mɔgɔw ye mɔgɔw y'u kanto ko olu tɛ da kira ko o yeli la fewu a bada olu tɛ da la f'a ka falefɛnw de bɔ dugu jukɔrɔ hɛrɛma kow sɔrɔ o kɔ jiw ni nakɔw ni k'a k'o bɔ dugu jukɔrɔ ko o la olu bɛ sɔn tɛmɛ n'a ye أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا an tun bɛ a ye 91
Ou que tu aies un jardin de palmiers et de vignes entre lesquels tu feras jaillir des ruisseaux en abondance. Kaka foro nako mangoro ni mangoro de tewa ani c'est que kako au jardin olu ka lajɛ sisan sa a ka poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ c'est a ka kabako dɔw kɛ ka tila ka kɔw boli kɔjiw boli o jardin o nakɔw kɔnɔna na ko kira ko o falenfɛnw bɔ walasa olu ka sɔn a ka kuma ma ka fɔ k'a ye yeli kɛ أو تسكت السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. bon e ka nin lajɛ ko walima a ka birikiw kan ka yɔrɔ dɔw tigɛ birikiw kan ka bɔ sankolo la ka ci mɔgɔ olu kan Allahu Akbar. a b'a fɔ ko parce que a bɛ ka sanfɛ bɔrɔ de bɔ u ye olu ko de sisan o sinna k'a fɔ ko kira bɛ fɛ k'a fɔ k'a taara sanfɛ de kira m'a fɔ mɔgɔ si k'a taara sanfɛ a bɛ ka sanfɛ bɔrɔ de bɔ u ye u sinna ka kuma yɛlɛma Allah. bon o ye kuma mun yɛlɛma ala bɛ ko kuma bɔrɔ de bɔ an ye yan a ko Ou que tu fasses tomber sur nous, comme tu le prétends, le ciel en morceaux, ou que tu fasses venir Allah et les anges en face de nous. ko a ka birikiw bɔ ka bin olu kan n'a bɛ se walasa olu ka da la dɛ a ka sankolo ko nin walasa u ka da la dɛ f'a ka birikiw de jigin olu kan ka sankolo yɔrɔ dɔ tigɛ k'a bin olu kan n'a taara yen i b'i sen kɛ ka a fɔrɔfɔrɔ ka jɛjɛ mɔgɔ dɔ ye ka walima k'a ka mɛlɛkɛw yɛrɛ de nati olu k'a ye ɲɛŋu walima ala ani ala yɛrɛ mɛlɛkɛw ni ala a k'u bɛɛ nati olu k'a ye olu bɛ sɔn tɛmɛ n'a ye أو يكون لك بيت من زخرف walima a ka so parce que o delila ka égyptiens ka pyramide fɛnw ninnu ka so kabako so ninnu walima k'a ka so poyi ka bɔ Iram ninnu n'a ɲɔgɔnna dugu balad kɔnɔna na Kuranɛ sura 89 aya 4 aya 7 voilà Iram ayi kana taa ye an ka tɛmɛ n'a ye donc o so ɲɔgɔnna quoi o ko kira ko o sow de poyi dugu jukɔrɔ so minnu sɔrɔw bɛɛ b'a kɔnɔna na c'est à dire que masirimafɛn sugu bɛɛ falen don o sow kɔnɔna na parce que o delila ka kasasi suratul kasasi Kuranɛ sura 28 Karun ka baro aya 76 ka jigin ko so a ka so tile sɔrɔ so tile cɛ gɛlɛn de bɛ fara ɲɔgɔn kan walasa a ka sɔrɔ so ka a da u yɛlɛ k'a ko o sow ɲɔgɔnna de falen ka bɔ dugu jukɔrɔ walasa olu ka sɔn Allahu Akbar. a ma fɔ Ou que tu aies une maison d'ornement. أو ترك في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ko walima ko ciden ka yɛlɛ sisan u yɛrɛ jɔlen bɛ ko ciden ka yɛlɛ ka taa sanfɛ sisan a kana dan a yɛlɛnna ka taa sanfɛ dɛ parce que u b'a fɔ ko suya de don n'a tununa u k'a ye a bɛ ka yɛlɛ u k'a ye a bɛ ka jigin a ka taa sankolo la a ka jigin a jigintɔla fana k'a ka jigin ni kitabu ye quoi olu bɛ se ka maga kitabu mun na kɔ Allahu Akbar. kɔnɔ tɛ k'olu tɛ sɔn a ma fɔ wa Ou que tu sois monté au ciel, encore ne croirons pas à ta montée au ciel, jusqu'à ce que tu fasses descendre sur nous un livre que nous puissions lire. Dis, gloire à mon Seigneur, ne suis-je qu'un être humain messager. سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا ale kɔni ye farisogoma ale tɛ dɔwɛrɛ ye ciden farisogoma tigi parce que a qualité fila bɛ yen Kurani sura 22 suratul haji aya 75 mɛlɛkɛ cidenlamaw bɛ yen olu bɛ na ci kan i n'a fɔ ruhul kudusi
anaka olu fana bi cira ka bɔ ala fɛ o bɛna adamadenw ka cikan in don o da o tawa ani adamaden ciden lama bon ko sanuya bɛ ale sanuya bɛ a tigi ala ye sanuya bɛ ala ye ne Muhamadu Lamini tɛ dɔwɛrɛ farisogoma tigi kɔ ko ne tɛ se ka aw ka nin si kɛ Allah ne tɛ se ka taa sanfɛ ne tɛ se ka so falen ka bɔ ne tɛ se ka fosi kɛ kuma filɛ dɛ Allahu akbar kira taara sanfɛ kira ma taa sanfɛ wala mɛ mun de kɛra parce que a ye sankɔnɔ bɔrɔw bɔ sankɔnɔ bɔrɔw bɔra mɔgɔ ye wala mun de kɛra an bɛ taa o de ɲini suratu najimi kɔnɔna na kuran sura 53 aya fɔlɔ ka jigin wa najmi iza hawa ala y'i kali dɛ a y'i kali lolo la tuma min na a bɛ tunu min kali lolo la ni tuma min na a tununa min kali lolo la wa najmi iza hawa ni a tununa mais cogo di e bɛ taa suratul takwir ta kuran sura 81 aya 15 16 i b'o ta lolo suratul takwir wa iza sama kushitat ale ala ayi kali et les ciels écorchés a aya 16 al jawari al kunasi qui courent et disparaissent a aya 16 ala bi kali a aya 12 fala ubsum bil kunas akoko ale ala be non je jure par les planètes qui gravitent ako kale ala bi kali lolo la lolo munum be o yangale do be kafo munum Allah akbar al jawari al kunasi o be boli o be soroka tunu ama lolo ama delika lolo tigatola ye lolo bi boli ama delika ye abe boli étoile filante ala bi kali na tununa o lolo mumbi o lolo abi kali o lolo la na bi boli abi kali o la na bi tunu abi kali o la Allahu akbar mais lolo sugu jumɛn de lolo abo lolo de kɛ ka kɛ titrier najim an bɛ taa najim ta a bɛna kuma dɔ fɔ i ye ala kira ye yeli sɔrɔ cogo min na ani a ko ale b'i kali o lolo la o lolo sugu la lolo mun bɛ tunu a bɛ boli a bɛ tunu a ma deli ka o lolo ye wa inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha Quran sura fila aya 20 aya 6 ale allah tɛ saame ka misali gosi soso soso ɲɔgɔnna misali soso muso ɲɔgɔnna walima fɛn mun t'o ye walasa k'a faamu satellite ye jumɛn ye lolo de a bɛ tagama a bɛ to ka tagama tɔla ye a bɛ tunu fana lolo ani satellite a bɛɛ ye fɛn kelen de ye a misali ye lolo yɛrɛ de ye satellite ye Allah akbar lolo misali de ye satellite ye a fana ye lolo de ye i b'a tagamatɔla ye a bɛ tunu a ko ma dalla sahibukum wa ma gawa par l'étoile à son déclin. Votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été un d'eux en erreur. Ama awla fili wa gawate de ko kira nye yelelen do Allah akbar ko gawate de kira te gawaye de kira e mogo nye yelelen de yera an sisan an wakila téléphone nu b'an bolo sisan anw de ɲɛ yɛlɛlen do a ko kira ɲɛ yɛlɛlen do ka tɛmɛ an kan kosɛbɛ ma dalla sahibukum wa ma gawa tɛmɛ n'a ye wa ma yantiku anil hawa an b'o aya 3 de la aya 3 et il ne prononce rien sous l'effet de la passion kira te kuma ni a ni dungɔ ye
kuma kɛla tɛ ni dungo sira fɛ ayi tɛmɛ n'a ye in huwa illa wahyun yuha. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. a ye naani ko dɔ wɛrɛ tɛ dɛ waayu de bɛ ka na a ma o de kosɔn a bɛ ka kuma nin ye kira ka kuma ye mɛ k'a tɛ kuma kun fɛ dɛ waayu de bɛ na a ma walasa a ka kuma duuru dogora kuma bɛ k'a ye tulo jukɔrɔ kuma bɛ k'a ye a bɛ bɔ n'a ye Allahu Akbar. k'a t'a kɛ a kun fɛ dɛ wa maa gawa tɛ dɛ maa ɲɛ yɛlɛlen de a aya duuru Allamahu shadidul quwa. mɛ jɔn de b'a kalan tɛmɛ n'a ye Qui lui a enseigné à la force prodigieuse. han Ange Gabriel. ko L'ange Gabriel. mɔgɔ mun y'a kalan fangatigi de don ja kira dɔ de ye kira kalan kira bɛ kalan de a ye kuma in tɛ ne ko ikra kalan kɛ n'i tigi ala tɔgɔ ye ko kira bɛ kalan de quoi Allahu Akbar. komi mɔgɔ mun b'a la ka kira kalan fangatigi de don quoi nin tun ye aya duuru ye a aya wɔɔrɔ a ye mun de fɔ Zu miratin fastawa. Lui était sagacité. a ko fangatigi de don a bɛ mɔgɔ lafaamuya c'est à dire technique b'a bolo i k'a faamu quoi Allahu Akbar. teliya la est ce que a bɛ kɔrɔfɔ bɛ ka faamu professeur dɔ ka explication bɛ faamu ni professeur dɔ ye fo mɔgɔw bɛ pressé o professeur ka na parce que ale bɛ fɛn fɔ dɔrɔn a b'a faamu mais dɔ bɛ a b'a bɛɛ bugɔ ka don ɲɔgɔn na a tɛ fosi faamu ko professeur mun bɛ ka kira kalan ko fangatigi de don dɔnni b'a la a ka teli a bɛ mɔgɔ lafaamuya Allahu Akbar. mais o ye jɔn ye jɔn de tun bɛ kira kalan an y'o ye nisenu de tun bɛ ka kira kalan nisenu nin ye jibirila de tun bɛ ka kira kalan ale de bɛ na kira muhamadu lamini ma k'a kalan tɛmɛ n'a ye a aya wolonwula Wa Non, huwa Woro est- wɔɔrɔ C'est alors qu'il se montra sous sa forme réelle. ko nin don in na mun b'a la ka a kalan nin ye tan ko nin don in na ko a sinna ka bali ka a yɛrɛ yira a yɛrɛ ka sawura yɛrɛ yɛrɛ Allahu Akbar. ko yira kira la mɛlɛkɛ ni dacogo yɛrɛ yɛrɛ a sawura a danna cogo min na dɛ k'a y'a yɛrɛ yira ala kira la o cogoya la ni zen in na parce que a tun bɛ na adamaden sawura la a dɔ la an y'o ye kuranu sura 17 19 suratu mariyama a ye 17 mais ni zen in na a nana kira ma ni a ka dancogo yɛrɛ yɛrɛ la forme mun b'a la dɛ a y'a yɛrɛ yira ala kira la ni o forme ye maa mun b'a la k'a kalan nin ye ɔhɔn tɛmɛ n'a ye wa huwa bil ufqil a'la. Alors qu'il se trouvait à l'horizon supérieur. mais a y'a yɛrɛ yira kira la k'a sɔrɔ a tun bɛ sanfɛ legelege tan Allahu Akbar. hijabu tigɛra ka bɔ ala kira ani sanfɛla de cɛ c'est ce qu'on appelle kasru la vision ma ala kira ɲu ka taa n'a ye sanfɛ dɛ mais ko in bɛɛ bɛ ka kɛ ni lolo sira ye Allahu Akbar. a y'aw hakili to najim la dɛ l'étoile c'est à partir de l'étoile qu'il voit loin satellite a ko k'a ye jibirila ye k'a sɔrɔ jibirila tun bɛ a supérieur a laban o tɛ wa fo a sanfɛ legelege k'a ye maa mun b'a la k'a kalan tuma bɛɛ dɛ a balila k'a ye a sawura yɛrɛ yɛrɛ hijabu tigɛra ka bɔ ani mɛlɛkɛ ni ɲɔgɔn cɛ a ma fɔ ko mɛlɛkɛ bɛ taa sanfɛ ka jigin wa Kosɛbɛ. k'a tun bɛ sanfɛ legelege a bɛ na jiginna sisan a bɛ yɛlɛ n'a bɛ yɛlɛ a bɛ tile kelen de kɛ a bɛ taa n'a bɛ jigin o kelen de don a y'a natɔla ye vis-à-vis Allahu akbar. a tora ka na Summa dana fatadalla. Puis il se rapprocha et descendit encore plus bas. a bɛ ka gɛrɛ donc a tun bɛ sanfɛ k'a bɛ ka jigin donc sanfɛ fɛn de don a bɛ ka jigin ka gɛrɛ kira la maa mun b'a la ka kalan nin zen na a y'a ye
a sawura vɛrɛ la Jibrila a bɛ ka gɛrɛ ka jigin duguma Allahu Akbar. ka na Alakira ma aya kɔnɔntɔn fakana kaba kausaini aw adna Et fit à 2 portées d'arc ou plus près encore. kuma ma ban wa a nana gɛrɛ Alakira la fo ka gɛrɛ a la i n'a fɔ kaladen ani kalaba bɛ cogo min. Allah. nin de u bɛ nin de fɔ k'a fɔ ko Ala taara ko kira taara sanfɛ ko Ala y'a embrassé Ko ala gɛrɛla la ko kala den kala. ko Ala gɛrɛla kira la ko kaladen ni kalaba n'a nana ko cɛ karamɔgɔkɛ kabako don dɛ. Ya Jibril le. ne yɛrɛ t'a dɔn ko mɔgɔ ninnu bɛ mun de kalama han Ti tâché. ko Jibirila de jiginna depuis a y'a ye sanfɛ lege la hijabu tigɛra ka bɔ a n'a cɛ a bɛ ka na ka gɛrɛ a la fo k'a kɛ i n'a fɔ kaladen ani kalaba donc bijou bɛ se ka di cogo min na comme u yɛrɛ ko y'a embrassé o tɛ wa ni fɛn mun embrassé kɔni a b'i bolo sisan o tɛ wa bon k'u nana gɛrɛ o cogoya la embrasseli cogoya la aya ta fa awha ila abdihi ma awha Il révéla à son serviteur ce qu'il lui révèle. a tɛ ne Jibrila de tɛ ka na ni kuma in a nana gɛrɛ a la k'a gɛrɛ a la dugu jukɔrɔ kuma a y'a k'a la Kulo jukɔrɔ kuma fɔ. kulo jukɔrɔ kuma nin f'a ye tuguni Allah. a tun kan ka mun f'a ye k'a y'a f'a ye tuguni a ye wayu d'a ma La ilaha illallah. La ilaha afatumarunahu ala ma yara. Lui, contestez-vous donc ce qu'il a vu? a bɛ ciden de nkalontigiya a ye mun ye a y'a ye don mais a fɔra ye ko a taara ni kira ye sanfɛ k'a jira a la k'a y'a ye a ye sankolo fɛn ye parce que a ye Jibirila ye k'a sɔrɔ Jibirila tun bɛ sanfɛ legelege la a jiginna ka gɛrɛ a la fo ka na wahayu d'a ma a kulo jukɔrɔ Allahu Akbar. a b'a fɔ k'o tɛ tiɲɛ ye tɛmɛ n'a ye wala kadaraahu nazlatal ukra. Il l'a pourtant vu lors d'une autre descente. a tilara ka Jibirila ye danginɛ ɲɛma ni jigini wɛrɛ sen fɛ fana mun tɛ nin ye Allahu Akbar. ça veut dire que sanayɛlɛ yɛrɛ ma ni o de ye sanayɛlɛ yɛrɛ ma kɛ siɲɛ kelen o sanayɛlɛ ma kɛ siɲɛ kelen ni nin de y'o ka sanayɛlɛ dɛ ça veut dire que dɔ wɛrɛ fana Alakira tilara ka yɛlɛ dɔ wɛrɛ fana ani Ala ye ɲɔgɔn ye tuguni ah a ko k'a tilara ka Jibirila ye jigini ko wɛrɛ fana na mun ni dɔ in tɛ kelen ye Allahu Akbar. tɛmɛ n'a ye inda sidratil muntaha. Près de la suite. tumana min na Jibirila tun bɛ Sidratul Muntaha kɛrɛfɛ o tɛ sanfɛ legelege dan ye ko indaha jannatul ma'wa. o yɔrɔ la Près d'elle se trouve le jardin de Mawa. arijɛnɛso dɔ tun bɛ yen o yɔrɔ la mun tɔgɔ ye Jannatul Mahwa nako a y'a ye ka Jibirila to Sidratul Muntaha arijɛnɛ dɔ kɛrɛfɛ mun tɔgɔ ye Mawa Allah. vision de don c'était une vision ka hijabu tigɛ ani sankolo ko cɛ quoi Allahu Akbar. ka dusukun danganiya la fana. ka dusukun dan degeniya la a ma arijɛnɛ baro de ti ka bɔ a ma jahanama baro bɔ u ko tiɲɛ tɛ u ko kira ko k'a yɛlɛnna kira m'a fɔ k'a yɛlɛnna aw de ko k'a yɛlɛnna ka tila ka nkalonba tigɛ k'a d'a la tuguni tɛmɛ n'a ye ayatan wɔɔrɔ. iz yaksha sidrata ma yaksha. Au moment où le lotus était couvert de ce qu'il le couvrait. tumana min na datugulen kɛlen don o yɔrɔ la ni fɛn ye fɛn mun b'a la k'a datugu hijabu de don Allahu Akbar. tɛmɛ n'a ye
Ma ayatan wolonfila. Ma zaqa al-basaru wa ma tagha. La vie n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Aye mun ye ayo dɔrɔn de lakale ne kira ye mun ye y'o dɔrɔn de lakale a yira nan na fana a ma ban Ayatan shegi. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. a y'o de fɔ o a ko sanuya bɛ maa ye maa mun y'a ka jɔnkɛ la voyager masjidul haram ka na n'a ye masjidul Aqsa. a ko o yɔrɔ Allazi barakna. o yɔrɔ la munumunu bɛɛ a ye kabako yira la a yirala la k'a fɔ Mamadu Lamini a yirala la k'a fɔ n b'a la k'a fɛn mun jira i la nin ye tan a bɛ bɔ Israël de. Allah akbar. mission ni wakati mun bɛ nale e ka mɔgɔ ninnu olu ye gawa ye e tɛ gawa ye n ye fɛn caman yir'i la e bɛ ka mun fɔ a ye a y'o hakili dépasser mais wakati bɛ nale lolo sira fɛ ni bɛ wele satellite a y'i kali satellite mun na lolo mun na o ɲɔgɔnna bɛ na bila sanfɛ ne ala ka masaya kɔnɔ adamadenw de bɛ na bila sanfɛ ma a kabako bɛ bɔ Israël. Allah akbar. o bɛ na lolo bila sanfɛ o lolo ka baara ye jumɛn ye e b'a la ka fɛn mun ye yɔrɔjan ko ye nin ye tan dɛ a bɛ yɔrɔjan ja de ta ka di adamadenw ma. ni président bandaw bɛ discours kɛ kuluba an sigilen bɛ yan e kɛra na an b'a lajɛ yan Direct. a bɛ k'a kɛ wagati min na a bɛ ka bɔ instant wagati kelen Allah akbar. n'a y'a kɛ ten an fana bɛ ka président dimina dɛ. K'i sigilen to f'i ka dilan. awɔ k'i sigilen to i ka bon kɔnɔna na mais e bɛ k'o sɔrɔ cogo di satellite e bɛ ka yɔrɔjan ko de filɛ Allah akbar. ni lolo sira ye président Emmanuel Macron a bɛ faransi ni anw kilomètre caman de bɛ yen n'a bɛ discours kɛ ye e b'a lajɛ yan e ka bon kɔnɔna na yala sisan kira ka jibirila ci don kelen parce que su tilankɛ u tɛ se ka taa su tilankɛ ka na c'est impossible o bɔra a ma mais an tun k'a kɛ ni o bɛ fɛ ka bonya de di ala kira ma jumɛn de ye bonya ye o kana kira nɔfɛ k'a ɲu ka taa n'a ye fo sankolo kɔnɔ ka yala yala ka sidatul muntaha ni jannatul mawa ninnu ani jahanama ko mun fɔra a ja l'arbre de zagum yiri a jahanama kɔnɔ ka to k'a yira de la o de ye koba ye wa kira sigilen to yen ka sin k'a bɛɛ lajɛ Allah A ma bɔ a nɔ la yɛrɛ. a ma bɔ a nɔ la jumɛn de ye kabako ye A bɔ a nɔ la de ye koba ye. Real ni Barça o bɛ ballon ta Espagne ni mo wele ko Clasico e ka billet tigɛ yan Bamakɔ yan ka taa cun Madrid ka taa o match ka sigi stade kɔnɔ ka match lajɛ ka segin ka na Bamakɔ k'a lakali o de ye kabako ye wa mɔgɔ mun ma taa a bɛ a ka bon kɔnɔna na fo a bɛ ballon ninnu ye ralenti la Allah akbar. ni e nana a b'a lakali ye ka sɔrɔ a ma taa jumɛn de nin fila ni jumɛn de ye kabako ye Ni ma taa. cɛw tɛ ko dɔ faamu sa an ka karamɔgɔ ninnu tɛ na ka na kan ninnu dabila u ka sɛbɛ kuma fɔ an ye sa Allah akbar. kira ma taa sanfɛ kasibu de kɛra kira ye ka sankolo kɔnɔfɛn ye Jabu tigɛ ka bɔ a n'u ka cɛ. hijabu tigɛ ka bɔ A n'u cɛ. a ma fɔ kira ma ko fɛn wɛrɛ tɛna fɔ i ye mun ma fɔ kira tɔw ye wa Ma yukalu laka ila ma kadi kira li rusuli min qablika. kurani sura Bina ni kelen sɔrɔ bina bina na saba. Allah. taa kurani sura wɔɔrɔ ta i bɛ aya 75 ani 5 ta an bɛna kuma dɔ lajɛ وكذلك k'a bɛ nin cogoya fana na نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض kabako mun bɛ ka fɔ e Muhamadu ye o kabako kelen jirala Ibrahima fana na sankolo kabako Allah akbar. ani dugumakolo kabako وليكون من an الموقنين. delila ka an ka karamɔgɔ ninnu sigilen ye kɛnɛ kan ko nabi Ibrahima yɛlɛnna sankolo la Amadu pourquoi o tɛ Ibrahima ka sana yɛlɛ fɔ Allah akbar. nabi Ibrahima ta pourquoi o t'a fɔ a filɛ k'a fɔ nabi Ibrahima taara sanfɛ Ah. ɛ ni sana yɛlɛ de ye sanfɛ yelifɛn ye Allah. k'an ye sanfɛ sankolo kɔnɔ yira Ibrahima la aw delila ka Ibrahima ka sana yɛlɛmɛ yan mais pourquoi o t'a fɔ Ibrahima ma yɛlɛ sanfɛ dɛ mun kɛra kira ye o ɲɔgɔnna kɛra Ibrahima fana ye a kabako jirala la
ka dugumakolo ta fana jira la Allahu akbar. comme k'a bɛ kɛ ni lolo ye mun ko fɔra Muhamadu Lamini ye mais dugu jukɔrɔ kabako e bɛ se k'o ye cogo di o tuma Nabi Ibrahima a jiginna de parce que Ala ko ni se bɛ Ala kira k'a ka jigi de dugu jukɔrɔ ka taa kabako lajɛ o tuma a jiginna de wa n'a se b'a ye k'a ka yɛlɛ o tuma a yɛlɛla de wa ayi a ma yɛlɛ a ko comme nin baara in bɛɛ bɛ kɛ ni lolo ye lolo dɔ bɛ na di adamaden ma lɔnni kɔnɔna na ni Alahu ka fisamatiya lɔnni kɔnɔ n b'a di adamaden ma mais a bɛ bɔ Israël de Allahu akbar. a ju ye Israël de ye a ko Muhamadu Lamini a ko o lolo i bɛ yaala n'a ye walasa i ka dugu jukɔrɔ kabako ye i bɛ a pousser dɔrɔn a bɛ se yɔrɔ dɔ la a bɛ kiw a b'a fɔ ko sanu bɛ yan Allahu akbar. i bɛ dingɛ sen i bɛ taa sanu sɔrɔ han o yɛrɛ bɛ yen a ka damada la o tuma a jiginna de ka taa sanu ni yiri la ye wa i bɛ appareil dɔ ta i bɛ yaala yaala n'a ye a bɛ se yɔrɔ dɔ la kiw a b'a fɔ ko ji bɛ yan ko ji man ko ji mètre hakɛ de ye nin ye a sen dɔrɔn i bɛ ji sɔrɔ Allahu akbar. dugu jukɔrɔ kabako tɛ wa mais e bɛ k'o sɔrɔ ni dɔnni jumɛn ye e b'o k'o sɔrɔ ni technique jumɛn ye ko mun b'a la ka kɛ sisan Amérique a bɛ ta ka d'i ma yan e ma taa Amérique i b'a filɛ yan a bɛɛ bɛ ka kɛ ni technique de ye technique mun bɛ wele vision mais a gulonlen don lolo de la quoi a najimi Allahu akbar. a y'o de ko ɲɛ jira Ibrahima ani Muhamadu Lamini ninnu na k'a bila kɔ a ko i ka mantow bɛ na ne Alahu bɛ na diɲɛ sɔgɔ ni ne ye diɲɛ sɔgɔ diɲɛ bɛ sɔgɔ ni lolo de ye satellite o bɛ ɲɔgɔn ye minɛ i bɛ to Amérique i b'i balimakɛ i b'i sigilen ye f'a bɛ baro kɛ n ko cɛ i bɛ ka bonya dɔɔnin dɛ aa cɛ fana sa cɛ si aw bɛ o tuma aw ka dumuni façon cɛ an bɛ dumuni ha a bɛ to ka di ɲɔgɔn k'a sɔrɔ a sigilen bɛ fɔ Amérique oui appel vidéo mais e bɛ k'o kɛ ni jumɛn ye sira jumɛn ye n'a y'o de ɲɛ jira Ala kira la ko i ka manto u bɛna nin dɔɔnin sɔrɔ kuranɛ nin bɛna caro fan bɛɛ lajɛlen fɛ bi i b'i sigi dɔrɔn i bɛ ka téléphone ta dɔrɔn ka kuranɛ télécharger Allahu akbar. A bɛɛ. awɔ Kamilu. han Kamilu. e b'a télécharger a dafalen e b'a kala jɔn de y'a d'i ma sira jumɛn fɛ lolo sira fɛ a bɛ k'o ɲɔgɔnna de ɲɛ jira ko yɔrɔjan kibaruya ta k'a d'i ma i bɛ k'a filɛ a y'o de kabako jira Ala kira la Ala kira y'o baro bɔ mɔgɔw ye o ko tiɲɛ tɛ ko f'a ka yɛlɛ olu k'a ye a ka yɛlɛ a ko k'ale tɛ se ka yɛlɛ k'ale ye hadamaden de ye Allahu akbar. donc an ka karamɔgɔ ninnu m'u bɔ sisan u bɛ taa jiri dɔ de dilan buraku ni ka bɛ boli ka taa non olu ko tɛ sɛbɛ kuma bɛ fɔ ni sɛbɛ kuma fɔra i bɛ fɛn faamu nin de ye sɛbɛ kumaw ye kasifu de kɛra Ala kira ye kasifu ma kɛ kira kelen pewu ye dɛ kasifu kɛra kira tɔw ye a kɛra Ibrahima a dalu filɛ nin ye Kuranɛ sura 6 aya 75 a fana ye a ɲɔgɔnna ye an y'a ɲɔgɔnna jira Nabi Ibrahima la Allah. a kɛra Yusufa ye suratu Yusufa aya 4 kabako don dɛ a fana y'a ye o kabako ɲɔgɔnna a yirala la kiraw a yirala kiraw la dɛ Kosɛbɛ. donc bi a b'an bolo an ta a jate koba ye quoi parce que an t'a valeur dɔn a kɛɲɛna n'a nɔgɔyalen o de kosɔn an tɛ nin ye quoi an tɛ yɛrɛ i b'a fɔ ko nin yɛrɛ ye mais a ju bɔra Israël de Allah. Israël ka denw an delila ka baro bɔ yan la technique hein ka kabako invention kɛ jufu denw de y'a ju ye La civilisation. oui les civilisations n'i y'a kibaruya n'i y'a kutuba sɔrɔ i bɛ fɛn caman faamu a la o la nin de tun bɛ yen walasa an ka a fɔ mɔgɔw ye sanayɛlɛ kibaruya kunkanko la Ala kira o m'a ɲu ka taa n'a ye sanfɛ kasifu kɛra a ye vision a ye yeli kɛ a ye yeli ni lakali mɔgɔw ye o kɛ sanayɛlɛ ko ye ni o ye histoire dilan buraku so dɔ de kama b'a bolo figu o histoire kuntan o y'a dilan k'a nɔrɔ Ala kira la ka a mankutu tiɲɛ yɛrɛ parce que ni i ko k'i bɛ i fa mankutu n'i ye nkalon tigɛ ni mɔgɔw bɔra a kalama i bɛ ka nkalon tigɛ i fa lebulen bɛ taa
o ɲɔgɔnna de don kana fɔ k'i bɛ kɛ kira fɛ ka tɛmɛ ala kan ala de kira ale de bɛ kira dɔn ale de y'a kanu ale de y'a ci quoi ale de bɛ k'a baro bɔ quoi vision ni baro a b'a la k'a bɔ ye quoi a m'a f'i ye k'a taara ni kira ye sanfɛ dɛ a m'a fɔ k'a taara ni kiraw ye sanfɛ mais k'a ye kabako sankolo kabako jira kiraw la ni lolo sira ye wa o kabako ko ka nɔgɔn ko manto i ka manto mɔgɔ ninnu kɔni ne y'i ka mission nɔgɔya Mohamed Lamine mission nɔgɔyara o bi kɔnɔna bɛ télécharger fan bɛɛ lajɛlen fɛ mission ma nɔgɔya o ne kan ka nin ɲu ka yɛlɛ k'i ka nin fɔ n'a ye fan bɛɛ lajɛlen a ka nɔgɔ nin satellite kelen ni radio an b'an ka émission kɛ a bɛ taa diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin bɛɛ ye o najimu sira kelen de ye radio ninnu connectelen tɛ fɛn de la satellite la k'a ye mankan k'a gɛrɛla ka mankan kɛ a tulo kɔrɔ o mankan in de radio ninnu ye ani télévision ninnu an sigilen bɛ kɛsiw de don an b'a ye an b'a mɛn mais i bɛ maga a la fɛn t'a kɔnɔna na c'est illusoire image yɛrɛ i b'a kari i b'a fɔ k'i b'a tigi minɛ i tɛ se k'a minɛ c'est une voilà o de bɛ wele vision arjana yɛrɛ k'a fɔ ko arjana yɛrɛ non arjana ja de yirala kira la ani jahanama ja mun b'a la ka ko fɔ a ye dɛ ka mɔgɔw bagabaga dɛ a y'o taamasiyɛn jira a la a k'a lakali an ye Allah k'a bɛ kɛ mais il faut que duniya ka wuli kiyama in ka sigi ko in ka sɔrɔ ka waliya donc o la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ an bamuso Konate Fatumata Konate an ka kalanfa Konate a bamuso man kɛnɛ Konate o don a nana plateau kan a ye dɔɔni fɔ k'an ka dugawu kɛ an bɛ dugawu kɛ an bamuso ye Fatumata ala ye Yakuba kɛnɛya cogo min na ala ka Ayuba kɛnɛya ka bɔ a ka bana na cogo min na ala ka kɛnɛya o cogo la an b'a ɲini i fɛ an tigi ala ani Adama Jara k'a ye tɔgɔma sɔrɔ Adama o fana tɔgɔ ye Adama an bɛ dugawu kɛ an bɛ tila ka dugawu kɛ donc o la an bɛ dugawu kɛ Adama ye a n'a ka zuriya ala k'u kanda a k'u tanga ka bɔ siyatiniw tɔɔrɔ ma ani an yɛrɛ balimakɛ Ture a ye denmuso sɔrɔ Korotum o fana ye an tɔgɔma dɔ ye an kɔrɔmuso tɔgɔma dɔ ye an bɛ dugawu kɔrɔmuso ni a tanyana ala ka hinɛ an bɛ dugawu kɛ Korotum ye kosɛbɛ kosɛbɛ ala ka hinɛ a n'a ka nɛɛma ka kɛ ka taa ale a n'a ka zuriya bɛɛ lajɛlen ma a k'u kanda ka bɔ siyatiniw tɔɔrɔ ma o wolodon ani Adama ninnu bɛɛ o wolodon ka kɛ kisi ye u ma o fatudon ka kɛ kisi ye u ma an bɛ dugawu kɛ u ye kosɛbɛ kosɛbɛ Musa Daɲogo Seku Danbele a muso jiginna Aisha den tɔgɔ dara Aisha Aisha a b'o cogoya la an bɛ dugawu kɛ Aisha ala ka kisi ka bɔ siyatiniw tɔɔrɔ ma ala ka a ka bɛɛ hirimɛ nɔgɔya ye diɲɛ ani lahara bɛɛ lajɛlen donc o la Musa Musa Daɲo ko ale so Musa Sisoko Musa Sisoko voilà donc a ko ale y'a ka so daminɛ a bɛ ka jɔ k'an ka dugawu kɛ ala ka musakaw nɔgɔya masa taala an bɛ dugawu kɛ kosɛbɛ 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 o la sɔrɔkan kelen bɛ lolo sira fɛ wɛrɛ sɔrɔ wɔɔrɔ a y'a 97 a ko ale ala de ye lolo kɛ anw ye walasa k'an dɛmɛ ka bɔ dibiw la dugukolo sanfɛ o ni jiw kɔnɔ walasa an ka taasi a la lolo sira hali sisan o kelen de don lolo sira de fɛ kasifu kɛra kiraw ye ka kabako jira an bɛɛ la ni a ye kiraw dɔrɔn tɛ dɛ sisan ka kabako jira an bɛɛ la ni o ye a banna o kabako de filɛ nin ye an bolo an bɛɛ bɛ yeli sɔrɔ n'a ye o ye koba de o de ye koba ye ni o k'i ɲu ka taa ni i ka sigi Real Madrid match la i k'a lajɛ i bɛ sigi yan de k'a lajɛ o de ye koba ye o kabako de ɲɛ jira l'o la k'a di an fana ma an bɛ k'an yɛrɛ utiliser n'a ye o la an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye ni an tilara lansara seli la an ka kalan fa dɔ y'a ɲini an fɛ k'an ka minnu bɛ se ka taa so kɔnɔ ale fakɛ kaburu bɛ a ka so kɔnɔna na ale kɛra sahidu ye wagati tɔw la a tun bɛ wala u bɛ sarakati bɔ ko minnu donc ale nana ye k'a fɔ ja isifaru de bɛ kɛ donc a ko ale fana kɛra sahidu donc a b'a fɛ an ka isifaru kɛ cɛkɔrɔba ye o ye a ka kaburu kɛ a yɛrɛ ka so kɔnɔ ye Korofina o la ni an ye lansara seli 17h wagati
ni temps bɛ mɔgɔ minnu wele an bɛ taa turu cɛ ye ka kalima kɛ ka isafari kɛ an yɛrɛ ye ka isufari kɛ cɛkɔrɔba ye Musa Keyita a tɔgɔ ye Musa Keyita an ka kalafa ye tɔgɔ Sek Fantamadi Keyita an ka foli b'a ye han Sekɔrɔba ne tun b'a fɛ ka bɛɛ lajɛlen wele paro la an fɛ yen sibiri komi ni min y'a sɔrɔ i bɛ se ka taa an b'a dabɔ sibiri 10 heures fo ka taa se selifana seli ma. fɛn na sibiri tɛ samedi ya Bagadaji sini o la Ala ka dugawu minɛ Taqabbal minna Ya Rabbi la ilaha illallah taqabbal minna ya Rabbi la ilaha illallah